musonin keleyato sinamuso donin ko bonya mana da kɔrɔ dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen a bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka jamba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala ka wuludenin ta k'o bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa a dan de ye nin ye min fɔra a kɛra nka a diyara n ye a bonyana ma a dun bonyana ma o cogo la koyi o de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu baara wulila a bɛ doni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo a ɲɛna ko ye songala ye kuma misɛn ye taama seere bɔ a b'i kanto ko a na kan bɛɛ ɲɛna yan dumuni tɛ du min kɔnɔ e kun ma dogoyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la ne bɛ taa i woloko jugu dɔ kɔrɔ ka na ni ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan a juguyara tun a sigilen ka tafe kun bɛ jeni guwada la ka to kelenna kuma la tɔ tɛ ko la fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan ɲɛ tana ye samiyalabo ye o dun kalikan ye ko maaya tɛ kɔ ale kɔ a bɛ kɛ di sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja Kileya balamo ɲɛ bilennen koyokoyolen bɛ siga ka bere kun minɛ ka sengelenna taama ko nɔfɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ bolo kelen minɛ k'o kari kaw ko lɛfali den tɛ kɛ ɲintan ye k'ale bɔra ka taa nin de la a bɛ denmuninkɛla ɲɛna k'ale kunkolo ta fari dɔ ye cɛbakɔrɔ keleyabatɔ o bi lasamantan k'i nɔrɔ kogo la fo ka basaw dabali ban ka tulo fila tigɛ ko ye mikoro ye k'o fili maaw senkɔrɔ olu k'o tɔɲɔngɔ o de y'a tulo fila kɛ i ko sɔ furufuru mɔbali o tɛ fɛn ɲa a b'a ɲɛ fila wɔgɔn bɛɛ k'o ye kamera ye k'o fili maaw cɛ la olu b'o folokoto fo ka keleyabagatɔ cɛman ɲɛ bile i ko kamin dondon ta fade i tɛ ɲa wɔliden ma fɛn min bɛɛ ye feerefɛn kelen ye a kɛminanw de tɛ kelen ye dɔrɔn diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn lebu ye balimaw n'u ko k'i ka ɲi i lebura n'u yɛrɛ ko k'i man ɲi o ye lebu sigiyɔrɔmalen ye wa n'i ye bokɛla ye bolokɔni tereke la kana ɲiningali kɛ a bolo donna bo la n'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛdalaw Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi chema fana wole.
Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. An balimaw so an bɛ kiledu kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo nin ye an ta kan ye voix du cœur la dɔgɔtɔrɔ ka don do docteur Kulibali Tabako k'an bɛ a dɔgɔtɔrɔ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo n'an ko k'an b'u tɔgɔw fɔ sisan dɔgɔtɔrɔ dɔgɔtɔrɔ jumɛn ni jumɛn ni jumɛn bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ka ca a fɔlɔ yɛrɛ mun ye médecin kuntan a bɛ daminɛ ni généraliste ye médecin kunda wa médecin kunda a bɛ daminɛ ni généraliste ye généraliste o ye a sugu jumɛn de ye mɔgɔ mun n'i tilala dɔgɔtɔrɔ kalan na k'a ta kilasi fɔlɔ fo ka taa bila 7nan na donc diplôme mun bɛ d'i ma a bɛ fɔ o de ma ko diplôme de doctorat en médecine voilà, diplôme d'état donc on bi dama o kɔrɔ ye vraiment i ye dɔgɔtɔrɔ kalan kɛ donc o ye médecin généraliste ta ye o ye foroba danɛlila ye foroba kalan ye n'i tilal'o la i bi sɔrɔ ka taa i spécialisé branche dɔ la a bɛ se ka kɛ dusukun furakɛlaw ye wala cardiologue wala ma muso furakɛlaw n'o ye gynécologue dɔgɔtɔrɔ généraliste min bɛ se ka bɛɛ dɔɔni dɔɔni k'a bɛɛ la o tɛ wa awɔ a bɛ pali furakɛ a bɛ fɛn bɛɛ furakɛ donc n'o bɔra i bɛ t'i spécialisé domaine de la fɛn kelen na a bɛ se ka kɛ fasabanaw ye a bɛ se ka kɛ diabète ye a bɛ se ka kɛ kolocibanaw ye o n'a ɲɔgɔnnaw kɔkurubanaw voilà o ye kalan y'a dama la ni médecin ka domaine bɔra yen sa sage-femme fana bɛ yen o fana ye dɔgɔtɔrɔ kalan dilan nka o ɲɛsinnen don musolakaw fana de ma sage-femme munna o b'a fɔ ko sage-femme mais sage-femme kɔrɔ de bɛ nin na o mɔgɔ min b'i jan n ko sage homme fana bɛ yen mɔgɔ min b'i janto muso la o k'a sɔrɔ maa dɔ mun mɔgɔ basigilenw se k'a fɔ sage-femme dɔrɔn tɛ o ye dɔgɔtɔrɔ bɛɛ de kan ka kɛ sage-femme ye wala sage homme o kɔrɔ ye ko gundo b'i bolo i bɛ maa tɔgɔtɔ i y'a dɔn sage kɔni anw fɛ yan ni mɔgɔ kɔrɔla a bɛ f'i ma ko sage mɔgɔ basigilen voilà hakili donc sigira alors que dɔgɔtɔrɔ i si mana kɛ hakɛ fɛn fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ hadamadenw ka gundo de b'i bolo o tɛ se ka bɔrɔtɔ wa i bɛ maaw tɔgɔtɔ wagati min na tɔw bɛ ɲugun u la o wagati de la e bɛ gɛrɛ u la donc sage-femme mana bɔ yen nɔ infirmier fana bɛ yen voilà mais fili dɔ bɛ maaw la n'u y'a mɛn ko major a bɛ kɛ maaw ɲɛna ko ye major o ye sɔrɔsiw ye dɛ o ye dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa de ye non sɔrɔdasiya la n'i ko major o ye jalaba ye mais dɔgɔtɔrɔya la o ye subordonné de ye o ye infirmier kɔrɔ ye mɔgɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔ kɔrɔ a bɛ se ka kɛ sage-femme sisan n y'ale ta ɲɛmaaya la yɔrɔ de la o bɛ kɛ major ye walama i ye infirmier ta ɲɛmaaya la yɔrɔ dɔ la ale ye major ye ɲɛmɔgɔya la yɔrɔ dɔ la o ye bamanankan sugu jumɛn de i n'a fɔ sisan nɔ ni ne ka infirmier bɛ n bolo sisan infirmier 6 bɛ n bolo n bɛ 1 ta olu cɛla n b'a fɔ e de ye major ye responsabilité dɔ de don major yɛrɛ ye responsabilité dɔ de ye donc n'i mana sage-femme fana i b'a ta sisan nɔ k'a responsabiliser i b'a fɔ bon e ye sage-femme maîtresse ye donc responsabilité dɔ de don voilà bon infirmier mana bɔ yen nɔ aide-soignant bɛ yen donc aide-soignant ninnu mana bɔ yen nɔ infirmier ka baara ye mun de infirmier ninnu a b'a fɔ minnu bɛ sérum dɔn ka piqûre ale tɛ dɔ wɛrɛ kɛ o kɔ ale ka pansement o ye n'a tigi bɛ yan de n'o tɛ n'a tigi bɛ yɔrɔ la ko médecin ti yɔrɔ min na ale de bɛ kɛ ye médecin ye médecin ye donc infirmier o kɔrɔ k'a fɔ ko médecin kalan b'a la infirmier la wa non médecin kalan t'a la dɛ fɛn fasugu kelenw tɛ o a dɔnni b'a la quoi dɔnni compétence bɛ se ka kɛ maa la a diplôme t'i bolo fɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se k'o kɛ k'i to yɔrɔ de la mais n'i nana yɔrɔ la a yamaruya t'i bolo i k'a kɛ ne filɛ nin ye ne ye médecin i bɛ taa sɔrɔ diplôme de bɛ n bolo mun bɛ n yamaruya n ka nin kɛ misali la sisan ne ye médecin ye diplôme bɛ n bolo n ka furakɛli fasugu dɔw kɛ wala opération fasugu dɔw kɛ permis de dira n ma ne k'a kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ maa dɔ bɛ yen mun ye infirmier ye a bɛ yan a bɛ se césarienne kɛli la nka hali n'a bɛ s'a la a tɛ se k'a kɛ parce que a yamaruya t'a bolo n'a y'a kɛ ni ko bɔra a la
a bɛ f'u ye est ce que e yɛrɛ kun kan ka nin kɛ puisque a diplôme t'i bolo c'est comme mɔgɔ mun i bɛ ka chauffeur-ya kɛ permis t'i bolo n'i mana accident kɛ ɲininkali fɔlɔ mun bɛ kɛ o de yala permis bɛ min n'o t'i bolo kuma t'e da voilà mais infirmier bɛ se k'i to yɔrɔ dɔ la ka geste dɔw kɛ yen nɔ a man ka minnu kɛ n'a bɛ duguba kɔnɔ parce que maa tɛ yen mun b'o kɛ ne taara burusu kɔnɔna la n y'a ye muso tintɔ a bɛ ka jigin dɔnniya dɔ bɛ ne la k'a sɔrɔ a diplôme tɛ n bolo n bɛ se ka den labɔ cogoya min na n b'a labɔ k'a tigi sauver k'a sɔrɔ a dɔnniya tɛ n na o mais ni n bɛ médecin ma yɔrɔ la yamaruya tɛ n bolo k'a kɛ fo médecin de ka matrɔniw tɛ yen wa voilà matrɔniw fana bɛ yen nɔ voilà matrɔniw fana bɛ yen nɔ donc secourisiw fana bɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ matron ye mun de matron o ni sage-femme o tɔgɔ de ye anw fɛ yan mɔgɔ min bɛ maa lajigin accoucheuses de don o ni sage-femme ka baara tɛ kelen non olu tɛ fɛn fasugu kelen ye nin bɛɛ ye kalan niveau de ye parce que infirmiers bɛ matronnew kunna sage-femmes b'olu kunna donc aides-soignants fana infirmiers b'olu kunna donc médecin de b'a bɛɛ kunna donc médecin ni ɲɔgɔn cɛ fana médecin spécialiste fana de bɛ tɔw kunna grade ko de don a bɛ fɔ mun na e ma ko dɔgɔtɔrɔ docteur voilà dɔgɔtɔrɔ kan na docteur parce que n y'o de f'i ye n ko docteur en médecine diplôme dɔ de don n'i tilala kalan dɔ de la i bɛ doctorat sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ école maître filɛ nin ye olu t'a daminɛ ni doctorat ye o olu b'a laban ni doctorat de ye mais médecin b'a daminɛ ni doctorat de ye awɔ o de ye san 7 kalan ye voilà donc n'i mana lycée kɛ n'i tilala lycée la i bɛ taa san 7 kalan mun kɛ ka fara lycée kan o de ye doctorat ye o kɔfɛ de donc de toute façon n'i kɛra docteur ye ka o fɛn ninnu ti n'i kɛra spécialiste ye toujours i bɛ wele docteur de o mais i bɛ domaine mun na o de tɔgɔ in bɛ fara a kan docteur en médecine docteur en o la a bɛ changer pewu docteur nin yɛrɛ bɛ bila a bɛ fɔ ko gynécologue ou bien pédiatre ou bien i bɛ se k'a fɔ médecin pédiatre, médecin gynécologue, médecin psychologue. Ne médecin gynécologue obstétricien. Dɔgɔtɔrɔ bɔra e kan pewu. Monsieur le gouverneur tun b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ. E bɛ ka doctorat bɛ ɲininkali kɛ a fɔra ko kombo kombo ye o dɔnniya gundo de ye ka fɔ a ka dɔnni sara fo nin kundama in na. A bɛ se ka kɛ docteur en philosophie. Awɔ a bɛ se ka ko bɛɛ wa o kombo a k'a kombo yɛrɛ o bɛ fɔ ko kombo. Dɔgɔtɔrɔ mana f'i ma dɔrɔn c'est que i jora. Awɔ i jora de koyi. Et puis voilà sage yɔrɔ in fana i b'a kɔlɔsi ni mɔgɔ si ma se hakɛ dɔ ye hali ni doctoraya dɔnni b'i la i t'a diplôme sɔrɔ gansan tɛ u y'a kalan janya o n'o tɛ ne bɛ ka mun dege doctoraya la fo ka taa lycée ban fo ka taa médecine ban i bɛ se k'o bɛɛ kɛ k'a ban lycée la o mais n'i si ma se hakɛ dɔ la i man kan tɛ ka kɛ a tɔgɔ ye di baara dɔw kan parce que i ka i b'a kɔlɔsi hein parce que o bɛna ni mun ye est ce que a conscience b'i la parce que problème tɛ mun ye k'a dɔn e Lamine filɛ nin ye ne bɛ dege césarienne kɛli la sa i ma deli ka doctorat kɛ n b'i dege san bi yɛlɛma o b'a sɔrɔ i bɛ ka césarienne kɛ o k'a sɔrɔ i ma hali n'i ma kalan kɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ cogoya min na n b'a kɛ c'est comme mobili boli mais n bɛ k'a kɛ ani n bɛ k'a kɛ o man gɛlɛn o mais kun jumɛn na n kan k'a kɛ d'accord o de y'a nafa b'o de la o de y'a kalan yɔrɔ ye voilà kalan yɔrɔ in est ce que n kan k'a kɛ wala n man k'a kɛ donc n'o tɛ a kɛli tɛ problème ye a kɛli tɛ problème ye mais a ka kan ka kɛ wa a kan ka kɛ a kan ka kɛ kun jumɛn de la a kan ka kɛ kun jumɛn ni nin kɛra a kan ka kɛ tan de fo k'o de kalan fo k'o de kalan hali doctorat mun filɛ an bɛ furaw sɛbɛn mɔ furaw tɛ pharmacie la a bɛɛ sɛbɛnnen don a kan a bɛ mago mun ɲɛ o man gɛlɛn o n'i y'i ka bana dɔn ka ban a fura bɛ yen a sɛbɛnnen don a kan ko nin ye pali fura ye nin ye typhoïde fura ye mais mun de ka gɛlɛn docteur k'a f'i ye bon nin bana in de b'i la diagnostic o de ka gɛlɛn hali n'i taara pharmacien fɛ yen k'i bɛ taa fura san n k'a b'a f'i ye taa docteur dɔ k'i filɛ a k'a dɔn mun b'i la o faamuna voilà o faamuna yala Michel ko o bɛ bamanan furakɛlilaw fana na wa bon Lamine a kan ka kɛ bamanan furakɛli bɛɛ furakɛli de o furakɛli mɔgɔ dɛna fɔlɔ i bɛ ɲininkali b'a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ de o parce que e man ka taa fɛn d'a ma bon fɛn min t'a ka bana furakɛ f'i k'a dɔn nin bana in kun de ye nin ni bana in de kun de ye nin dɔ bɛ na sisan nka farafin furakɛla dɔw b'a fɔ ko n'i ko i bɛ kuma dɔrɔn ayi kana kuma dɛ i ɲɛ yɛlɛ i b'i ɲɛ yɛlɛ i da waga a b'a da waga a b'a fɔ ko nin bana de b'i la
furakɛli man ka kɛ kunfɛ la binu ni mɔgɔ nana sa o fana o ye kunfɛta de ye wa o bɛ kunfɛ parce que n'a ko k'i ɲɛ yɛlɛ da yɛlɛ ale de b'a dɔn nin yɔrɔ in de bɛ k'ale dimi n'o tɛ dɔw tɛ sɔn i ka kuma dɛ nin yɔrɔ in de bɛ k'ale dimi ni mɔgɔ nana ne fɛ yen sisan ko koko b'i la mun de ye koko bila e la dɛ o sababu ye min ye dɛ i b'o furakɛ dɔrɔn koko bɛ ban mais yala farafin furakɛlaw caman t'u kunfɛ wa parce que dɔgɔtɔrɔw ka sira fɛ par exemple bana dɔw signaux ye kelen ye mais o tɛ kelen ye ma furakɛli cogow tɛ kelen ye mais yala farafin furakɛlaw b'o dɔn wa ayi caman bɛ yen Lamini o t'o dɔn dɛ bɛɛ ta ye bɛɛ kɛ fɛn kɛ kunfɛ de o n sera furakɛli la dɔrɔn n bɛ taa n sigi parce que furakɛli man ka kɛ ten parce que fura yɛrɛ ye baga yɛrɛ de n'o tɛ palu ni typhoïde u daminɛw bɛɛ tɛ kelen ye wa ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na palu ni typhoïde tamasiyɛn kelen de bɛ yen mun b'a jiran k'a fɔ lajɛli yɛrɛ la k'a sɔrɔ i ma sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ye typhoïde ye walama nin ye pali ye n'o tɛ a tamasiyɛn tɔw bɛɛ bɔlen don o ye mun ye ni sumaya n'o ye pali ye n'a ye farigan bila mɔgɔ la typhoïde fana bɛ farigan bila mɔgɔ la nka ni farigan bilala mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ i sɔn a bɛ panpan ni hakɛ mun ko o kan ka caya ka taa fɛ donc sumaya b'o de di mɔgɔ ma dɔ kan ka far'o kan dɔ kan ka far'o kan misali la sisan nɔ joli hakɛ mun kan ka circuler ka taa i fari la a bɛ taa ni sɔn bɛ pan ni mun kɛ a tɔgɔ ye di minute kɔnɔ ni pali b'i la ni pali ye farigan bila i la n'o y'a sɔrɔ farigan ni degré 40 ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa 120 na mais ni fièvre typhoïde b'i la hali n'o y'a sɔrɔ farigan ye 40 ye dɔ de bɛ bɔ foyi tɛ fara sɔn panpanni kan o de ye tamasiyɛn kelen pewu ye mun bɛ se k'a jira k'a fɔ nin ye typhoïde ye pali tɛ donc palu ni i dusukun kan ka panpan minute kɔnɔ 45 pali b'a la taa fo 80 awɔ non normal yɛrɛ ye hadamaden hali ni bana t'i la 60 do ka 70 ka taa bila 100 la awɔ a man ka tɛmɛ 100 kan sisan typhoïde tɛ foyi bɔ o la typhoïde tɛ fɛn fara o kan hali n'a ye farigan bila i la nka pali farigan n'a y'i minɛ dɔrɔn o bɛ dɔ fara o kan tɛnɛ e min bɛ fɛ ka don farafin furakɛ la n'i ma nin bɛɛ kalan a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ tɛnɛ foli b'i bolo awɔ Lamini foli bɛ yan nɔ tɛnɛ bɛ fɛ ka don farafin fura b'an taara jɔlen sɔrɔ musokɔrɔbaw kɛrɛfɛ o don a bɛ k'olu ɲininka n ko tɛnɛ k'i bɛ mun Lamini kana jɔ musokɔrɔbaw ka fura la k'a bɛ fɛ ayi farafin fura ani tubabu fura bɛ ɲɔgɔn dafa de u bɛ ɲɔgɔn dafa m'a fɔ a lakika de ko dɔ dɛ nka i ka bɛn n'a ladiri ye mɔgɔ ladiri tɛnɛ k'ale fana bɛ fɛ ka taa Lafiyabugu kulu sanfɛ ko ka taa yiriw bɔ n ko tɛnɛ n ko a kalan kɛ fɔlɔ ni ye dɔgɔnin sɔrɔ n b'a kalifa n'Ala sɔnna Lamini foli bɛ yan nɔ n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Lamini ko n bɛ madame Tarawele Sitan Kulubali fo n bɛ madame Ndiaye Mayi Sidibe fo n ma ɲinɛ n kɔrɔkɛ kɔ n'o ye Maru Tangara ye n'a bɛ Turukɔrɔbugu n bɛ n ba fo n'o ye madame Tangara Bayini Bɔra ye a bɛ Turukɔrɔbugu n bɛ Tangaralaka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na n'Ala sɔnna tɛnɛ n'i ye Tangaralakaw bɛɛ lajɛlen fo sa foli b'i bolo hɛrɛ tilenna wa hɛrɛ baasi t'i la baasi tɛ yen denmisɛnninw bɛ yen u bɛ yen an ma mɔgɔ min b'a lamɛn an b'u bɛɛ fo an ka dugawu dɔn b'u ye bara halisa dɔ bɔra yan nɔ min bɔra yan sisan ko Faranjayi ko a cɛ de bɔra yan k'a kan ka taa ko n'a ma tɛnɛ filɛ ko ka taa f'a ye ko tɛnɛ ko ka d'a ye ko tɛnɛ révolutionnaire ko de ka d'a ye ko e Lamini ko i ka gɛlɛn in kɔni ko tɛ tɔ to ale la sisan a cɛ de bɔra yan sisan k'o fɔ donc n ka foli b'a ye an ye jelimuso sɔrɔ an y'o sɔrɔ bi denkɛyɔrɔ la k'a b'an lamɛn a mɛnna a tɔgɔ ye Adamu Daɲɔ ko nana ko k'a fɔ a ye k'a ye warakɛ de jelimuso sɔrɔ n'Ala sɔnna o diyara n ye k'an ka foli b'a ye Adamu Daɲɔ ale bɛ Amudalayi nin waati in na komi ko mɔgɔ bɛ fo Isa Samake ale ni Adama Kungojan Kamara ko bɛɛ ni su Isa Samake ani Konkojan Kongojan ka de don Kɔmɔjan ayi Konkojan bɛ min a bɛ maninka dugu dɔ don ale ye yen ye komi Adama Kamara tɔgɔ ka ca n'i b'ale yɔrɔ i bɛ nin d'ale tɔgɔ kan ko n ka foli bɛ nin su in na k'u ni jɔ nin waati in na ko jɔ b'i ma Ala ka wuli k'a ba ma k'a to a ma kudayi baramuso sɛba dilannen don ni sɛ yɛrɛ ye ani jaba yiranin ye dunti wele donna ko dunti wele donna dunti wele donna ko dunti wele donna aduna
zu ne ma se ka foyi faamuya ya dia kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye an bɛ segin ka na kuma kɛso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ ayiwa bana min bɛ an bolokɔrɔ su na o ye mort fœtale in vitro in utero mort fœtale in utero in utero nin ye français de ye ou bien italien kan de don a bɛɛ don a bɛɛ de don mort fœtale in utero ye mun ye anglais-kan fana don n'i y'a jateminɛ parce que dɔgɔtɔrɔ kan filɛ nin n'i y'a jateminɛ tubabukan tɛ o a bɛ tali kɛ kan caman na langage scientifique yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ tali kɛ o de la e yɛrɛ y'a kalan lycée ninnu na i b'a dɔn basaw an t'a fɔ a ye ko mariguya mais dɔgɔtɔrɔ kan na a bɛ fɔ ko agama de o mariguya ye agama de hali jiri ninnu i b'a ye tɔgɔ min b'u la ani scientifique ka tɔgɔ tɛ kelen ye bon bana kunda fana a inventera mɔgɔw minnu fɛ i bɛ taa sɔrɔ o tɔgɔ de bɛ da a kan o tigi tɔgɔ voilà a tigi tɔgɔ de bɛ da a kan walama olu ka kan o de bɛ da a kan o tɛ falen parce que ni mɔgɔ min mana fɛn mun inventer o y'o ta ye donc an b'a fɔ yɛrɛ tubabukan na remettre à César ce qui appartient à César. Voilà. Mais maintenant n'i y'a jateminɛ nin ye bana ye mun bi musow minnu ni denw bi fatu k'u to minnu dɛbɛ la a b'o de kofɔ ka kɔn tin ɲɛ den bi fatu a ba dɛbɛ la a bɛ se ka san caman kɛ yanni tin ka wuli donc a b'o de kofɔ a bɛ faamu minnu denw bɛ ban o kɔnɔ kalo 5 kalo 6 kalo 7 kalo 8 kalo 9 yanni tin ka daminɛ a dɔw yɛrɛ ti bɔ a kalama yɛrɛ k'a fɔ den fatulen don o kɔnɔ fo n'a tolila wagati min na walama ni tin wulila wala u taalen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ y'a f'u ye a den ti nin labilen dɔgɔtɔrɔ o ni mun bɛ fatu tin sen fɛ olu tɛ kelen o tɛ mort ani mun bɛ fatu in utero ye o n'o tɛ kelen olu tɛ kelen ye nka nin bɛ musolaka sugu jumɛnw de sɔrɔ n'i y'a jateminɛ musolaka 1000 n'i y'o ta minnu bɛ jigin 8 den bɛ se ka fatu u ba dɛbɛ la donc o ni nin tina i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yɔrɔ n y'a fɔ cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ u golo tiɲɛnen don k'a jira k'a fɔ a fatura a tigi kɔnɔ a mɛnna donc n'an donna sababu la i bɛna faamuya ko mun na a bɛ musolakaw sɔrɔ ayiwa dɔgɔtɔrɔ a kun ye mun de ye sababu ka ca n'i ye ne ɲininka kun jumɛn na den bɛ fatu a ba dɛbɛ la c'est comme n'i ye ne ɲininka kun jumɛn de la hadamaden yɛrɛ bɛ fatu ɲɛ la bana ka ca minnu bɛ se ka kɛ sababu ye bon anw fɛ yan nɔ n'i y'a jateminɛ ani yɔrɔ wɛrɛw la sababu dɔw bɛ bɔ ba la sababu bɔ den yɛrɛ la k'a d'a kan n'i y'a jateminɛ 100 sara la 75 o de bɛ bɔ ba la 25 o bɛ bɔ den na bon ba ta sababu ye mun ye n delila k'a kuma fɔ n ko muso lajɔlen farigan mana minɛ jɔrɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔ la o de ye ka farigan in kɛlɛ fɔlɔ yann'a ka sababu yɛrɛ dɔn o la a bɛ furaw d'i ma minnu bɛ farigan in mada yann'a sababu yɛrɛ parce que farigan sababu mana kɛ fɛn fɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka den k'a fatu a ba dɛbɛ la a filanan ye mun ye baloko dɛsɛ bɛ hadamaden fa cogo min na ka den fana to a ba dɛbɛ la ni baloko dɛsɛ ye ba sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka den fatu a kɔnɔ o de y'a to kuma dɔ la i b'a ye dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ hali musow minnu ni u kan ka sun sunkalo wagati selen dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ yen madame e man kan tɛ ka sun nin wagati in na fo kɔnɔbara ka tɛmɛ nin wagati in kan donc o la sun bɛ se ka yamaruya maa dɔw ta sababu bɔ mun na o ye joliko dɛsɛ ye joliko dɛsɛ in fana bɛ tali kɛ baloko dɛsɛ in de la donc joliko dɛsɛ sababu mana kɛ bana fɛn fɛn ye musolaka la o bɛ se ka kɛ sababu ye den in bɛ fatu a ba dɛbɛ la bana mun dɔnnen don anw fɛ yan kosɛbɛ yɛrɛ n'o y'a sababuba ye o ye tension ye tension bi muso lajɔlen a bɛ tɔɔrɔ mun las'a ma a b'o kelen de lase den ma k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma bɔ a kalama jabɛti fana bɛ ten wa kɔkurubanaw
donc olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin lase muso ma mɔgɔw minnu ni koloci bana b'u la parce que koloci bana yɛrɛ problème ye mun ye n'an b'a fɔ a ma ko drépanocytose ale bɛ joliko dɛsɛ de lase mɔgɔ ma hali maa mun lajɔlen tɛ kuma t'i ni lajɔlen don o bɛ dɔ fara joliko dɛsɛ kan o bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase a tigilama ma den bɛ fatu a kɔnɔ si fana hakɛ b'a la parce que banaw caman bɛ yen o bɛ maa sɔrɔ n'i bɛ si hakɛ dɔ de la n'i tɛmɛn'o kan bana wɛrɛw b'i ɲɔri fo ka taa fɔ i tɛmɛna o si hakɛ e k'a kɔlɔsi lamini denmisɛnnin sisan a wolokumani fɛn fɔlɔ mun ka teli k'a tɔɔrɔ o ye kɔnɔdimi de ye i ti si a bolo ni kɔnɔdimi ye mais mun de b'o kɛ dɔgɔtɔrɔ mun b'o kɛ parce que fɛn min bɛ ka don a furu kɔnɔ a furu kɔgɔlen tɛ k'o bayɛlɛma jango n'i ye fɛn wɛrɛ d'a ma mun tɛ ba sinji ye alors que ba sinji ye ala kɛmɛ k'o dɔrɔn de kɛrɛnkɛrɛn ni bana t'a la a kama n'a bɔr'o la i mana fɛn fɛn d'a ma hali ni ji gansan don a nugu tɛ se k'a yɛlɛma n'o tɛmɛna yen nɔ a tigi bɛ se si hakɛ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mura ninnu b'a ɲɔri ani tulodimi ninnu n'o bɔra yen fana si wagati dɔ de bɛ yen mun i bɛ taa sɔrɔ kabini den wolo kuma ni fo ka taa bila san 5 la sumaya ka jugu o denmisɛnninw de ma ka tɛmɛ denmisɛnnin tɔw kan wagati dɔ bɛ na se i b'a sɔrɔ kababanaw olu de b'a minɛ n'a sera si hakɛ dɔ la wagati dɔ bɛ na se donc n'a tigi bɛna kɛ baliku ye ka fuɲaya banaw ni o tɛmɛna a tigi yɛrɛ kɔrɔla fo ka taa se niveau dɔ la n'an b'a fɔ o ma ko 3e âge o tigilama i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔbana ninnu b'u n'o ye kolodimi ninnu ni fasadimi ninnu donc si bɛɛ n'a a bana don donc o bɛ cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ san 19 na nin fana ka teli walama mɔgɔ min ye kɔnɔ ta ka kɔn o ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ nin ka teli k'o tigilama sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ san 30 san 25 ɲɔgɔnna ninnu parce que bana dɔw fana b'o tigilama ɲɔri n ye tension ko kuma mun fɔ a ka teli ka denmisɛnnin de minɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔw minnu lajɔlen don maaw k'o faamuya k'a fɔ ni mɔgɔ mun lajɔlen tɛ tension ka teli ka mɔgɔkɔrɔba de minɛ mais ni muso lajɔlenw cɛla mun ye denmisɛnnin ye de tension ka teli k'o de minɛ ale ni mun si janfara ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan i n'a fɔ ka kɔn san 16 ɲɛ wala san 16 17 18 ani maa mun tɛmɛna san 40 kan mɔgɔw minnu ye den caman i bɛ ka kɔnɔ ta k'a caya wagati dɔ bɛna se donc tonso yɛrɛ bɛ taa sigi wolonugu yɔrɔ min na a tɛ se ka sigi ka ɲɛ parce que o b'a sɔrɔ wolonugu yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ tiɲɛnen don o fana b'a to n'a ma sigi ka ɲɛ a tɛna se ka den balo ka ɲɛ donc n'o kɛra a ka teli k'o tigilamaw fana sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni ɲɔgɔnna delila ka i sɔrɔ i n'a fɔ den delila ka fatu ba dɛbɛ la a ka teli k'o tigilama fana sɔrɔ tuguni o de y'a to n'a y'i sɔrɔ dɔrɔn i k'a ɲɛɲini joona yan'a ɲɔgɔnna wɛrɛ accident ka tila ka i sɔrɔ bon dɔw ta yɛrɛ ye gɛlɛya yɛrɛ ye gɛlɛya kɔni sababu mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ a kɛra hami ye o parce que hami filɛ nin a bɛ ko caman kofɔ donc gɛlɛyaw caman bɛ yen o bɛ se ka kɛ sababu ye ka lase a tigilama ma jango baloko ta fanfɛla ninnu ani sɔrɔ ta fan na voilà mɔgɔ dɔw ta sababu bɔ dusukunbanaw la donc dɔw fana ta sababu bɔ fogofogobanaw la parce que fogofogo ni mɔgɔ bɛ fiɲɛ sɔrɔ n'i y'a mɛn i bɛ balo a sababu bɔ fogofogo de la donc ni fogofogobana dɔw bɛ maa la e yɛrɛ tɛ fiɲɛ bɔrɛ sɔrɔ o jango ka taa fiɲɛ lase den ma dɔw ta fana bɛ bɔ mun na o de ye muso joli ani fa joli tɛ ɲɔgɔn ta ni den taara kɛ fa joli ye donc muso joli bɛ se k'a kɛlɛ ka nin las'a ma infection kɔni a m'a kɛ infection fasugu fɛn fɛn a kɛra lɛminɛnpo banakisɛ ye o a kɛra padi o parce que an b'o jate infection a kɛra tonso bana ye o ninnu bɛɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin lase a tigilama ma bon fɛn dɔw yɛrɛ bɛ bɔ musolaka la nka i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ seko tɛ o banaw la a bɛ se ka kɛ denso dacogo ala yɛrɛ fɛ o ma dafa o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin lase ma dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ tonso yɛrɛ de ma nɔrɔ denso la ka ɲɛ walama denso yɛrɛ a bɛ se ka pɛrɛn k'a sɔrɔ a ma bɔ a kalama donc o bɛ se ka kɛ sababu ye a ti tɔɔrɔba lase a tigi ma jango k'a bin yɔrɔnin kelen donc dɔw bɛ mɛn n'a ye mais i bɛ taa sɔrɔ den kɔni bɛ fatu k'a to a ba dɛbɛ la maa dɔw ta ye mun ye o de ye kɔnɔbara mana tɛmɛ semaine hakɛ dɔ kan n'o ye semaine 42 ye parce que kɔnɔbara yɛrɛ dabɔra a ka se ka
kalo 9 kalo 10 de sɔrɔ n'o tɛmɛna dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ tonso yɛrɛ a kɔgɔra a tɛmɛna hakɛ dɔ kan a tɛ se ka joli lase den ma bilen den tɛ se ka balo donc n'o kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin lase a tigilama ma dɔw yɛrɛ ta bɛ bɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ bolimafɛn tile mun na sisan mɔgɔ bɛ se ka accident kɛ bi i bɛ taa sɔrɔ a tɛ tɔɔrɔ lase den ma bi tile 3 tile 4 o kɔfɛ den bɛ fatu ba de bɛ la ka sababu kɛ accident mun kɛra tile 3 ka kɔn o ɲɛ donc nin de ye fɛn damadɔw ye minnu bɛ tali kɛ ba ta fanfɛla la bon den yɛrɛ ta fanfɛla i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ dafalen tɛ a dafalen to kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ sɔn in dafalen tɛ walama baara minɛnw b'a kɔnɔ minnu kan ka baara dɔw kɛ a kɛra fogofogo ye a kɛra rɛn ninnu ye n'o ye kɔkuru ninnu ye olu dafalen tɛ ala bolo donc i bɛ taa sɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ se k'a to a bɛ fatu a ba de bɛ la dɔw yɛrɛ n'a bɛ wolo mais i bɛ taa sɔrɔ hali n'a wolola a tɛ se ka to diɲɛ la yan nɔ a bɛ fatu parce que a tɛ se ka balo yan nɔ dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ tonso barajuru min bɛ tonso ni den cɛ o barajuru in bɛ se ka siri ka den yɛrɛ to a ka yaala la ba de bɛ la donc a bɛ se k'a to barajuru in bɛ siri o donc n'o cɔrɔla ka se hakɛ dɔ la o bɛ kɛ sababu ye den fana bɛ fatu k'a to a ba de bɛ la dɔw yɛrɛ ta i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ mun na o de ye k'a fɔ dan cira ni dan cira an fana t'o fɛ fiyewu fiyewu k'a d'a kan i bɛ taa sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka den faga a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ba yɛrɛ faga k'a d'a kan banakisɛw de bɛ don o muso fasugu la voilà donc nin de ye fɛn damadɔ ye n tɛna se k'a bɛɛ fɔ nin y'a bakurubaw ye minnu bɛ se k'a to den bɛ fatu a ba de bɛ la dɔgɔtɔrɔ nka a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ nin muso in min garisigɛlen filɛ nin ye nin den bɛ se ka fatu ni muso in kɔnɔ a ka kɔnɔmaya tɛ laban sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ o de y'a to peseli bɛ kɛ o peseli de b'a f'i ye karisa baasi tɛ den in na bana tɛ yen nɔ mun bɛ k'a ɲɔri mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ las'a ma nka i mun bila i kun na o de ye k'a fɔ musolaka 100 n'i y'u ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 30 100 in cɛ la olu den bɛ fatu k'a sɔrɔ sababu foyi ma y'a la a bɛ n'a fɔ ni ye hadamadenw ta aw t'a fɔ ko tension de ye karisa fa jabɛti de ye karisa fa nka dɔw bɛ yen sababu tɛ a la o sababu o kɔni bɛ masa ala yɛrɛ bolo doni ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ wa a tɛna s'a bɛɛ yɛrɛ ma fɔlɔ n'o tɛ maa tɛna sa voilà donc i b'a jateminɛ sisan nɔ musolaka 170 sababu minnu yera o de ye ninnu ye voilà dɔgɔtɔrɔ complication b'a la wa complication yanni an ka so yɔrɔ ma muso lajɔlen n bɛ taamasiyɛn 2 fɔ a ko kɔlɔsi a yɛrɛ la fɔlɔ mun b'a jira k'a fɔ den bɛ balo la wala a tɛ balo la a dɛbɛ la a fɔlɔ ni kɔnɔbara mana se kalo 4 a kan ka lamaga kabini e mana dɔn k'a fɔ kɔnɔbara kɔni ye lamagali daminɛ lamagali man ka kɔtigɛ fo ka taa tigi jigin don min den man kan tɛ ka tile 1 kɛ k'a sɔrɔ a ma lamaga ni si kɛra k'a fɔ a tɛ ka lamaga i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la joona donc o bɛ se ka a to a bɛ fatuli kɔfɔ walama dɔgɔtɔrɔ k'a ɲɛɲini joona i bɛ taa sɔrɔ den bɛ degun dɔ la yan'a ka fatu a filanan ye mun ye muso lajɔlen i bɛ taa sɔrɔ sinji ni kɔnɔbara ma janfa kosɛbɛ fo ka taa jigini wagati surunya sinji tɛ bɔ sin na hali ni ji bɔra sin na nka sinji yɛrɛ jɛman ye n'o ye nɔnɔ ye o tɛ bɔ sinji la donc a ka ca ala fɛ ni nɔnɔ fana bɛ bɔ sinji la a bɛ se k'o kofɔ wa a tigi fana b'a kɔlɔsi k'a fɔ kɔnɔbara in fɛn tɛ ka fara a kan dɔ de bɛ ka bɔ a la yɛrɛ kɔnɔbara i bɛ taa sɔrɔ a janfalen e b'a dɔn nin ye kalo 8 kalo 7 nka e yɛrɛ ɲɛ b'a la kɔnɔbara in foyi tɛ ka fara a kan donc muso lajɔlen kan k'i janto nin na o la n'a taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'a kɔlɔsi k'a fɔ a bɛ se ka kɛ den fatura a kɔnɔ walama den degunnen don an kan ka mun de kɛ walasa a kana fatu a kɔnɔ complication ye 3 de ye an bɛ siran minnu ye a fɔlɔ bɛ tali kɛ hakiliko yɛrɛ la i y'a dɔn ni mɔgɔ lajɔlen don den mun bɛ i dɛbɛ la a ka ko ka gɛlɛn i bolo kosɛbɛ buna hadamaden de don donc ni o tigi fatura dɔw ta yɛrɛ a bɛ gɛlɛya u ma ka tɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ den kun wolola de k'a taamana k'a d'a kan u m'a ye u ɲɛ la donc a bɛ se ka kɛ hakili caw ye mun wagati kuntan wagati jan de kan ka kɛ o furakɛli la k'a tigi n'a hakili jira ɲɔgɔn na bon filanan o ye mun ye o ye infection ye mun ye maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dan in bɛ se ka ci o de y'a sababu ye ni dan cira heure 6 kɔnɔ banakisɛw bɛ taa ba sɛgɛrɛ denso kɔnɔna sɛgɛrɛ o bɛ kɛ
sababu ye ka denso kɔnɔna ye n'a mɛnna a bɛ toli donc ka kɛ sababu ye ka ba kɔnɔna minɛn ninnu toli n'o kɛra a bɛ se ka kɛ ba in sababu ye ka farigan gɛlɛn bila a tigilama la sabanan ye mun ye ni den fatura ba dɛbɛ la normalement den yɛrɛ k'a to a ba dɛbɛ la a joli ani ba joli tɛ ɲagami o n'a fatura ba dɛbɛ la dɔrɔn den pɔsɔni fasugu dɔw de bɛ yen minnu tɛ bɛn ba joli ma fiyewu o de bɛ kɛ sababu ye ka taa ba lasɔrɔ donc a yɛrɛ o b'a sɔrɔ den taara ka ban a bɛ sɔn ka taa ni ba in yɛrɛ y'a fɛ donc o de la o muso fasugu i b'a ye ni joli nana n'a donna tin na joli mana bɔ joli in ti jɔ a ti simi donc n'o kɛra a bɛ se ka kɛ o tigilama sababu ye donc an bɛ siran nin complication saba ninnu de ye dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa furakɛli tɛ dɔwɛrɛ ye ka den labɔ kɔ den fatura mɔgɔ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que k'a labɔ donc walasa nin complication ninnu kana a tigilama sɔrɔ ne ko dɔgɔtɔrɔ ladilikan b'i bolo n'o tɛ nin ko in fana bɛ ka caya dɔɔni sisan dɛ a ka ca ladilikan mun bɛ n bolo o de ye k'a fɔ mɔgɔw minnu bɛna taa n'u musow ye wala n'u musow ladalen don dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔw bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa u ka den ninnu labɔ ba dɛbɛ la u k'a bila u kun na k'a fɔ presse ko tɛ ɲɛ maa caman ye minnu bɛna nɔfɛ k'a fɔ docteur ne muso bɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ tile 3 bɔ walama ne yɛrɛ muso bɛ so dɔgɔtɔrɔ y'an labila an dun ye échographie kɛ échographiste ko an ma ko den de fatulen don a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw tɛ k'a labɔ hali bi nin y'a tile 3 ye n bɛ fɛ k'a f'u ye de o dɔgɔtɔrɔ in a bɛ hɛrɛ de ɲini k'a lase u ma a b'u fɛ de k'a d'a kan ni muso tɛ tin na i bɛ taa sɔrɔ den fatura a kɔnɔ hali kɔnɔbara taamasiyɛn minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ k'a dɛrɛgun o taamasiyɛnw bɛɛ bɛ dabila donc ale yɛrɛ fɛ baasi foyi t'ale la tant que baasi bɔn m'a sɔrɔ a tɛ tin na o tigilama dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ man kan tɛ ka maga a la fiyewu fiyewu fo k'a sɔrɔ labɛn dɔw de kɛra o ye mun ye n'a yɛrɛ k'a fɔ ko den fatura muso la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ se k'ale ko 2 di k'a sɛbɛntiya tiɲɛ yɛrɛ la a fatulen don wa ko fɔlɔ bɛ se ka kɛ la hali ni fili b'o la a na 2nan fana d'i ma o bɛ dépend a yɛrɛ ka lajɛli la sinon hali dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli la a bɛ se k'a f'i a fatura nka i jɔ an ka écho kɛ k'a sɛbɛntiya ni dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la den fatulen don fɛn fɔlɔ mun a b'a kɛ o de ye k'a tigi joli sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn a ka joli numéro ye jumɛn ye fɛn filanan yala joli mun sɛgɛsɛgɛra ni karisa ni n ye den in labɔ parce que tin a lawulili tɛ taa basi bɔn kɔ est ce que ni basi in bɔra a bɛ jɔ wa sɛgɛsɛgɛli dɔ de b'o jira sabanan a bɛ basi ko ɲɛɲini yan'a k'a baara kɛ tant que o tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo hali ni muso ye kalo 1 de k'a bolo o tɛ baasi ye o tant que a tɛ tin na basi tɛ ka bɔ a kan o yɛrɛ de ɲininen don a bɛ n'a fɔ maa min bɛna seli e ka seli bɛ se ka minɛ k'a sɔrɔ i ma seliji ta wa n ko seliji ta in de ye seli labɛn ye donc ni m'o ta o kɔrɔ ye yɛrɛ m'a dabɔ seli in ka ɲɛ donc labɛn mun b'a la o de ye ka joli ko in ɲɛɲini tant que dɔgɔtɔrɔ m'o sɔrɔ a tigi tɛ tin na basi tɛ ka bɔn a kan dɔgɔtɔrɔ ma ka maga o banabaatɔ fasugu la donc n'o labɛn sabatira de sa docteur bɛ f'i ye bon bi an bɛ baara kɛ walasa ka se ka tin kari karisa la den ka se ka bɔ cogoya min na voilà donc ladilikan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma o de ye nin ye. a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye an b'a da an balimaw tulo kan minnu bɛ k'an lamɛn k'a fɔ u bɛ se ka radio lamɛn fɛn 3 kan a fɔlɔ ye min o ye www.info-mali.com www.info-mali.com ni cliquer o kɔni donna o site kɔnɔ i bɛ se ka radio lamɛn yɔrɔ o yɔrɔ n'a y'i diya site filanan ye min o ye www.tontonlamine.com ni donna o site fana kɔnɔ i bɛ taa fo a dugumala la i bɛ se ni cliquera clé du kan i bɛ se ka radio lamɛn a sabanan ye min ye o ye Wuley FM ye Wuley FM i bɛ don Google kɔnɔ i b'a taper Wuley FM n'i sera n'i y'o sɛbɛnlen Wuley FM i bɛ cliquer o fana kan o fana bɛ taa n'i ye cadre dɔ kɔnɔ casque nin bɛ bɛbɛdennin tulo la ni cliquer o kan dɔrɔn radio bɛ taa directement na
k'an ka foli bɛ Sumaworo ye min ye radio in dilan an ye internet kan walasa bɛɛ bɛ se ka lafiya émission namɛli la cogo min na a bɛna tila nin dɔgɔkun in kɔnɔ donc an bɛ émission kɔrɔ n'a ye diya i b'a lamɛn n'a ye diya i bɛ kura lamɛn ni émission tɛmɛr'i kan o dugusajɛ bɛɛ i bɛ se k'a lamɛn Sumaworo bɛ n'o bila Wule FM kan k'an ka foli b'a ye ni mɔgɔ min mako bɛ Sumaworo la sa ka numéro ye 76 07 11 11 76 07 11 11 k'an ka foli b'a ye kosɛbɛ Lamine nɛgɛjuru ye oui e yɛrɛ ye hakili jigin ne ko monsieur ko directement ye mun bɛ fɔ bamanankan dɔ wa juma ko min ye directement fɔ sisan directement o y'a bamanankan nama de o y'a bamanankan o ye tubabukan tiɲɛnen de ya ayi o y'a bamanankan bamanankan na bɛ fɔ cogo di i b'a sɔrɔ joona sira min fɛ a bɛ faamu o cogo la an bɛ fɛn dɔ fɔ a bamanankan nama nka tubabukan b'a fɔ cogo min na bamanankan n'i y'a fɔ bamanankan na a bɛ hakilina min d'u tɛ kelen ye dɛ directement o ye tout droit ye i bɛ taa tout droit i b'a sɔrɔ directement i b'a sɔrɔ i tɛ gɔlɔninba t'a la nka directement bamanankan na ni ko i b'i tilen an t'a fɔ ko jɛgɛ wusu wa mais tubabu ko poisson fumé ye mun ye sisi tɛ wa n'i y'ale ko jɛgɛ sisilen awɔ a ti ɲɛ dɛ a ti ɲɛ kuma bɛ n'a fɛn don an b'a fɔ ko ka sigɛrɛti min o tɛ fɔ ka sigɛrɛti min o ji de bɛ min o mais i bɛ sigɛrɛti sisiya de la sisiya je fume la cigarette voilà n y'a mɛn ani n y'a faamu i y'a ɲɛ ye de n y'a ɲɛ ye n y'a mɛn ne ko sisan Michel ko i y'a mɛn wa n y'a ɲɛ ye ne ko sisan mɔgɔ b'a fɔ ko n ye nin fɔ i ye ani nin Lamini n y'a f'i ɲɛna o tɛ kelen ye dɛ n y'a fɔ e Lamini ye ani y'a fɔ ɲɛna e ɲɛna k'a fɔ i ɲɛna o kɔrɔ a kɛra k'e to yan i jɔlen don mais n m'a f'i ɲɛna o mais n y'a f'i ye de sa n y'a fɔ i k'a mɛn de o kuma in ye de ta ye e ye ta ye mais n y'a f'i ɲɛna a kuma fɔra n y'a fɔ tɛnɛ ye k'a kuma i jɔlen tun don i niyɔrɔ tɛ sa i ta tɛ sa nka a kɛra i jɔlen ɲɛna Lamine ne dun y'a fɔ i ɲɛna dɛ k'a sɔrɔ a tilennen tɛ furuba fili don o b'a fɔ ko furuba fili de n y'a fɔ a ye ani n y'a fɔ a ɲɛna mais pourtant n y'a fɔ a ɲɛna yɛrɛ ka ca ka sɔrɔ n y'a fɔ a ye quoi n y'a fɔ a ɲɛna a tulo ka gɛlɛn de n y'a fɔ a ɲɛna o a tulo ka gɛlɛn ka sɔrɔ e y'a fɔ a ɲɛna n y'a fɔ a ɲɛna dɛ an m'a lamɛn non n y'a fɔ a ɲɛna n bɛ ka kuma tɛnɛ fɛ n bɛ ka ladilikan di tɛnɛ ma nka a kɛra ka Michel ko jɔlen to n y'a fɔ Michel ko ɲɛna n y'a fɔ tɛnɛ ye Michel ko ɲɛna Michel ko ka kuma tɛ i bɛ taa sɔrɔ tɛnɛ tɛ o mais o fila bɛ kɛ tɛnɛ ta ye n y'a fɔ tɛnɛ ɲɛna dɛ furuba fili don nɛgɛjuru ye 20 ni 1 don o don tulo bɛ taa kalanso 11 ayiwa su in na ta e yɛrɛ y'o lawuli ayi Lamine ne bɛ to k'a lamɛn journal la u bɛ to k'a fɔ bamanankan na directement ne hakili la o kɛlen bɛ k'o inventé balimakɛ Anso hɛrɛ tilenna Lamini ka kɛnɛya baasi t'i na bon ne ta ye foli de ye foli diyara n ye tiɲɛna aw ka baro in a b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc n'aw b'a la a ka kan n k'aw bilasira n'Ala sɔnna parce que baro in bɛ mun fɛn caman kan donc fɛn dɔw bɛ n'an y'o dɔn o de kelen ka diɲɛ gɛlɛya n'an y'o faamu dɔrɔn baro in bɛɛ bɛ munun kɔnɔ a fɔlɔ ye mun ye o ye jigiya ye ko naani de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o faamuya diɲɛ bɛ nɔgɔya a fɔlɔ ye furu ye jigiya ka jigiya kɛ furu kɔnɔ jigiya tununa furu kɔnɔ a filanan ye sigiɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn dɛmɛ sigiɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ tuguni a naaninan ye teriyaw ka sabanan ye teriyaw ka gundo gundoya tɛ teriya la tuguni a naaninan ye balimayaw ka hinɛ balimaw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na tuguni donc mɔgɔw k'o faamu n'o kɛra baro in bɛɛ bɛ mun de kɔnɔ Lamini si la tɛnɛ i ni ce monsieur ni ko docteur ni ce Buba Kante don lafiya Kante Keta kɛ dun a b'i fola cɛkɔrɔba b'i fola ka dɔw b'i ye ale ka baro don a diyara n ye kosɛbɛ ko ka hakili to nin na kosɛbɛ k'an y'a minɛ a ye tiɲɛ fɔ hinɛ dɔgɔyara balima ka ɲɔgɔn sutura o dɔgɔyara teriw ka ɲɔgɔn gundo teriya teriw ka ɲɔgɔn gundo mara ɲɔgɔn kɔnɔ o dɔgɔya o tɛ yen tuguni a furu jigiya o tɛ yen n'i ye dɔrɔmɛ kelen kɛ mɔgɔ min n'a tigi ye ko ni fitinin k'i la tɛmɛ i bɛ sin ka taa bila place publique o maɲi Lafiyabugu mairie da la yɔrɔ jama min bɛ o tɛ yɔrɔ si merci Sila ala k'i bolo mara tɛnɛ i ni ce merci Tangara Kante a diyara n ye ayiwa Michel ko nin t'i sɔnnen ye
awɔ ne tun bɛ nin fɔ yan. awɔ kɛ. awɔ parce que ale ye gundo min fɔ. teriya la o ye danaya de ye. nin ye diɲɛ den naani de ye a filɛ k'o de fɔ nin ye. terimaw ni ɲɔgɔn cɛ danaya de bɛ yen. teriya den de ye danaya ye. a ye balimaya fɔ o de ye hinɛ ye. a ye furu fɔ o de ye sutura ye. min b'a daminɛ yɛrɛ ye min ye o ye ala ye siran ye. i b'o ni o ye ala dɔn de n'i y'o dɔn dɔrɔn i bɛ siran ala ɲɛ. Yala sɔnna ala k'o dɔnniya sabati du kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ ko ale kɔnɔbara bɛ 40 semaines na a ko f'an bɛ yɔrɔ min na ni den bɛ en siège et le col aussi n'est pas dilaté c'est fermé a ko mon Gigi a dit faire une césarienne Gigi est mun mon Gigi comme mon Gigi a dit de faire une césarienne. Il fait qu'abréger le gynécologue. Ako son Gigi a dit de faire une césarienne. Ako abe fait ki ɲininka ni ka sɔrɔ exercice ou méthode dɔ bɛ yen ou bien fɛn Michel ko ka falaki di walasa ale kana césarienne kɛ. Ako en plus fana ako contraction ko f'an bɛ yɔrɔ min na ni k'a b'a ka deuxième grossesse la. Ako a ma problème sɔrɔ den fɔlɔ la. Ako a ka écho bita que l'enfant a perdu 200 grammes. Est-ce que c'est normal? Bon, Jakuyate a ye ko jabi mu fɔ o ka kɛ bana ye o. Donc i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ problème bɛ yɔrɔ min na ne y'o de fɔ n ko mɔgɔ ni dɔgɔtɔrɔ bɛ k'i suit ka ban hami fɛn fɛn b'i da la o de y'a to peseli filɛ nin ye hakɛ t'a la koyi. Musolaka k'a fɔ karisa peseli yɛrɛ mun ɲininen don musolaka fɛ o de ye peseli ko 4 ye a dɔgɔyalen kɔnɔmaya la kalo fɔlɔ ni kalo 9 furancɛ nka o kɔrɔ tɛ ko hali ni dɔgɔkun o dɔgɔkun k'i mago b'i ka dɔgɔtɔrɔ la kunnafoni ko la wala ale yɛrɛ mago b'i la ka kunnafoni d'i ma k'i tɛ taa peseli la a dabɔra o de kama walasa ka kunnafoniw d'i ma walasa i kana hami i k'a dɔn k'a fɔ baasi tɛ ale filɛ ka mun fɔ den sigilen don mais dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ o de kama o pour que n'o tɛ ni a fɔra ko nɔgɔw dɔn ne y'a f'i ye musolaka 175 wala 75 yɛrɛ tɛ 85 hali n'i bɛ kungo kɔnɔfin na waraw cɛla i mago tɛ dɔgɔtɔrɔ la pour que ka jigin 15 dɔrɔn de mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la o de ye minnu tɛ a tɔgɔ ye di normali parce que den bɛna ne kunkolo ye i kɔni dan ye k'a kunbɛ de a banna mais n'a bɛ dɔnni yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn minnu compliqué len don n'i y'a ye a bɛ ka su gynécologue fɛ o n'a ɲɔ donc dɔgɔtɔrɔ bɛ o fɛnw bɛɛ ɲɛfɔ a ye bon yala a ko fɛnw bɛ technique bɛ mun b'a to den nin bɛ yɛlɛma walama tin bɛ se ka ale bɛ se ka jigin ka sɔrɔ a ma kɛ césarienne ye ou bien ni falaki dɔ bɛ yen. Oui, falaki bɛɛ bolo a b'ale yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ bolo i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ mɔgɔ diyagoya to ko i ka opérer o bɛ dépend a ka dɔgɔtɔrɔ a ye mun sɔrɔ a fɛ yen parce que docteur nin y'a lajɛ a ko ne ka hakilila la n bɛ nin opérer donc o bɛɛ bɛ dɔgɔtɔrɔya la o mais est ce que o ka hakilila ni ne ta ye kelen ye non an gynécologue 100 mana kɛ yan nɔ a mana kɛ cogo o cogo 100 in cɛla i bɛ taa sɔrɔ 60 ka hakilila ani 40 tɔw ta tɛ kelen ye o ne y'o de f'i ye sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan dɔgɔtɔrɔ si tɛ taa discuter césarienne bɛ kɛ cogoya min na o n'i y'a ye an bɛ taa staffu kɛ yala karisa césarienne kan ka k'a la wala a man ka k'a la sɔsɔli b'o yɔrɔ de la o n'o tɛ sɔsɔli tɛ kɛ césarienne kɛcogo kan walama jiginni kɛcogo kan donc mɔgɔ mun y'a lajɛ o de bɛ se k'o décision ta dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ mana lajɛ o kɔrɔ tɛ fana k'o bila hali i b'a kɔlɔsi sisan dɔgɔtɔrɔso la n'an gynécologue 3 ou bien 4 bɛ yen kuma dɔ la ne bɛ karisa lajɛ a bɛ bila n hakilila la ne bɛ karisa lajigin n bɛ n terikɛ fana wele n'o ye gynécologue ye karisa e ka hakilila ye mun ye min mɔgɔ wɛrɛ wele i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka dafa mɔgɔ 5 ye kuma dɔ la aw mɔgɔ 5 ye mɔgɔ 2 bɛ se k'a fɔ karisa bi jigin u n'u ka dalu mɔgɔ 3 b'a fɔ a ti jigin opération de kan olu fana n'u ka dalu a bɛɛ ka dalu ka kɛnɛ kuma dɔ la f'aw bɛ vote de kɛ k'a lajɛ aw cɛla mɔgɔ joli de mun cayara aw bɛ taa o sira dɔ parce que mɔgɔ caman hakili caman donc kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ko dɔw bɛ yen mun ala m'o jira u la o de yɛrɛ bɛ k'a to den yɛrɛ sigilen don sigi cogo dɔ la mun b'a to jiginni yɛrɛ kun tɛna fo wagati dɔ la n'i ye opération kɛ Lamine ne yɛrɛ ye chance sɔrɔ koyi
ni ne kuma opération kɛ lala nin den kun bi to la parce que i bɛ taa sɔrɔ barajuru dɔ melekelen don sen na wala tɛgɛ la yɔrɔ dɔ la mun lala n'a kun donna tin na o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kan bisi mun b'a to den bi fatu donc ko caman b'a kɔnɔ bon ale bɛ ka falaki ko kuma mun fɔ diɲɛ kɔnɔ maa si tɛ yen falaki ti maa min bolo koyi a kana filɛ k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ye tubabu kalan kɛ ko falaki dɔgɔtɔrɔw ye tubabu kalan kɛ o tɛ ala dɔn de bɛɛ bi mun sɔrɔ i ka so ani ye mun sɔrɔ i ka kuranɛ kɔnɔ i b'o fara i ka dɔgɔtɔrɔya dɔnni kan dɔgɔtɔrɔya dɔnni fana ko dɔnni wɛrɛw bɛ yen nɔ mun t'o ye o i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ Lamine hali muso bi tin na tin bi gɛlɛya muso i bɛ bɔ a kɛrɛfɛ k'a to tin na i bɛ taa seli ka araka 2 kɛ ka ala deli walasa muso in a ka se ka jigin sisan o b'a sɔrɔ muso in n'a somɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko bi sen na o olu yɛrɛ fɛ ko dɔgɔtɔrɔ ka dɔnni dɔrɔn bi limité ka n'i jɔ a tigi kɔnɔ n'a ka dɔnni ye i bɛna dɔrɔn o b'a sɔrɔ den yɛrɛ bi ka bɔ kɛnɛma dɔgɔtɔrɔ den yɛrɛ bɛna bɔ k'e to yen alors que e t'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ taara ala de deli walasa a ka bɔ o de y'a to den kunkolo bɔra k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ yen o kɔni bɛɛ n'i ka falaki don falaki b'ale yɛrɛ bolo falaki tɛmɛn tɛ dɔwɛrɛ ka i ka ala deli ko a kɛra kan o kan ye walasa i ka tin ka se ka nɔgɔya cogoya min na voilà ala k'a ɲɛ dɔgɔtɔrɔ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna mari cɛ radio min bi kɛrɛfɛ i b'a faga oui an tulo b'i la yɛrɛ somɔgɔw nba ne mago bɛ Yo ka numéro de la tɛnɛ i bɛ Yo ka numéro di 76 97 49 71 76 97 49 71 71 merci n cɛ welela nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo oui an cɛ kuma b'i bolo oui kuma b'i bolo an m'a mɛn dɛ ne bɛ to ka sigi ɲɛgɛn fɛngɛ de sanfɛ fara de sanfɛ kan ko est-ce que kɔlɔlɔ b'o la e y'a faamuya Lamine k'ale b'a sigi fɛn dɔ kan ɲɛgɛn kɔnɔ ko k'a ku dɛ ɲɛgɛn kɔgɔ ɲɛgɛn kurun k'a bɛ sigi ɲɛgɛn kurun de ka dɔgɔtɔrɔ ko k'a ko han ne ni maa jɛn bɛ o kurun in na i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ jɛ banakisɛw la a fiɲɛ ye o de ye o bon ɲɛgɛn kuru ko in Lamine a dabɔlen don cɛ kama muso de kama ka tɛmɛ cɛ kan ne yɛrɛ sisan nɔ vraiment komi an bɛ tile mun na mɔgɔw tɛ sport kɛ bilen sinon Lamine an bɛɛ denmisɛnninya kɛ walahi aw b'aw sonsoro aw mɔgɔ 5 dumuni kunna wa i bɛ taa sɔrɔ maa si tɛ sɛgɛn sisan denmisɛnnin hali ni k'a ma k'a ka sonsoro ka seconde damadɔ kɛ a tɛ se denmisɛnnin fitinin n'u ma kurun ta u tɛ se ka ko kurun in ma dabɔ bɛɛ kama voilà donc vraiment o ye hali ni ma ɲɛ kurun ko kɔ vraiment a k'i yɛrɛ ka kurun ye ni maa kana jɛ a la voilà sinon ɲɛgɛnna taga kɔrɛ koli a kɛra fɛn wɛrɛ ye a ti kurun ko bɔ voilà nin bɛɛ ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya de ye voilà ala k'a ɲɛ han dɔgɔtɔrɔ a ko mais monsieur ko k'i ɲininka han ko jahanama ani arijinɛ tɔgɔ ye bamanankan na cogo di d'accord o ka nɔgɔ Lamine ka nɔgɔ awɔ ayiwa alijinɛ mendiya nakɔ mendiya nakɔ mendiya nakɔ foyi t'i ja kɔ i bɛna mɔrɔ sa mɔgɔ bɛ sɛ tulɔli la dɔrɔn i b'o natɔ ye ten u b'i da kɔnɔ ka dun ayi a bɛ na yɛrɛ de ayi i b'a natɔ ye o hali ni Lamine hakili jiginna sa n bɛna taa n ka so a bɛ sina ka taa yɛrɛ sɔrɔ a ka so mɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔ la n t'a ye i t'i yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ fɛ yen mɔgɔ bɛ a bɛ ten hakili mana fɛn fɛn nati a bɛ na o ka di dɛ Lamine i t'a da baara daminɛ depuis sisan baara b'a la dɛ e de ko k'a ka di Lamine i b'a dɔn monsieur de ko ye hakili jigin mun na n terikɛ médecin dɔ kun bɛ yen nɔ ale kun ko o kɛra 2000 yɛrɛ tɛ 98 o y'a sɔrɔ téléphone ko tɛ ten yan kosɛbɛ kabini téléphone ninnu kun bɛ yen nɔ dɔ de nana téléphone ci la a yɔrɔ la nka jaa numéro t'o bolo o fana donna a k'a ma téléphone filɛ o taara o kɔni ye téléphone ta tan dɔrɔn k'a ka kuma daminɛ a ma maa sɔrɔ a y'a bila ka tila k'a ta a ma maa sɔrɔ a nana terikɛ o tumana
aw ka téléphone ni maɲi maa ti k'an jaabi a ko a tigi ma numéro mɛ ko numéro wa ale yɛrɛ hakili la ko n'i nana dɔrɔn n'i mago bɛ mɔgɔ mun na dɔrɔn i b'o sɔrɔ i mana téléphone kala ta dɔrɔn ne ko n k'a tɛna kɛ alijinɛ ya n'i hakili taara maa mun na dɔrɔn i b'o tigi ye i b'o sɔrɔ ala ka dɛmɛ kɛ donc jahanama ye mɛngoya nakɔ donc a yɛrɛ man gɛlɛn mɛndiya nakɔ ni mɛngoya nakɔ i bɛ goya yen de bon ale so ye so 7 ye bɛɛ ye so 7 so 7 ni bɛ ɲɔgɔn ye quoi yɔrɔ dɔ ka kalan dɔsumalen dɔ a juru hakɛya la tasuma in ɲa 7 in ka jugu dɛ habu payi bɛ yen o ka ca payi bɛ yen o y'a tɔgɔ dɔ ye bon n tɛna don a bɛɛ la k'a fɔ mais nja nakɔ fana bɛ yen o fana so ka ca bon kira yɛrɛ bɛ don yɔrɔ min na o yɛrɛ kɔni de ɲɔgɔn t'a la ale kelen dɔrɔn de ka yɔrɔ ye mais i b'a dɔn mɔgɔ mana jɔ fɛn fana foyi tɛ yen foyi sɛgɛn t'i ma baara foyi tɛ yen mais i tɛ se ka taa bɔ mɔgɔ ye dɛ n'i bɛ clim bɛ fɛn k'e bɛ taa bɔ ni ventilo bɛ fɛn k'e bɛ taa bɔ climtigi ta ye est ce que i bɛ se ka taa climtigi fɛ yen ma da la dɛ tɛnɛ i b'o to yen nɛgɛjuru ye 21 funu 11 yɛrɛ tilenna allo oui ça va nba docteur ka numéro est 79 40 60 oui d'accord donc il bɛ to lamɛnni la a bɛ d'i ma i y'a faamu oui dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ halisa n balimamuso ko k'i fo kosɛbɛ k'ale bɛ san 31 den t'a fɛ ko wagatinin dɔ la ko u y'a diagnostique ko fibrome ani myome k'o de yera ale la k'o kɔfɛ k'a ye garisɛgɛ dɔ sɔrɔ garisɛgɛ in danna kalo 2 k'ale bɛ se ka denw yala chance b'ale bolo tuguni ka garisɛgɛ wɛrɛ sɔrɔ wa bon ale filɛ ka mun fɔ fibrome ni myome bɛɛ ye kelen ye kuru de bɛ denso la nka kuru in hakɛ joli don yalama a dalen don denso yɔrɔ jumɛn na o de la i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ ale de ye kɔnɔ in tiɲɛ sababu ye dɔw fana dacogo b'a to a tɛ gɛrɛsɛgɛ walama a ka gɛrɛsɛgɛ bɛ sumaya k'a d'a kan n'a bɛ den sɔrɔ siraw kan bon o faranfasiya ninnu ni sɛgɛsɛgɛliw de tɛ se k'a jaabi nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna allo ayiwa o tigi taara k'an bɛ mutikaw y'an lamɛnni daminɛ sisan de k'an ka foli b'u ye kosɛbɛ yɛrɛ tilenna allo n b'a ni ce an tulo b'i la mɔgɔ ye docteur de la dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la n kɔnɔ de bɛ to ka chauffer ani n dusukun n kɔnɔ bɛ tɔn fana sufɛ n dalen ni dusukun chauffera n fari bɛ yɛrɛyɛrɛ wa sisan ɲɛnamini de filɛ nin ne fɛ docteur k'o de ɲɛfɔ bon ka teli ka fɛn mun ko fɔ a bɛ se ka kɛ furudimi de ye a ka teli ka k'o de ye dusukunbana fana bɛ se k'a kɛ mɔgɔ la bon hali kɔnɔfunu yɛrɛ bɛ se ka kɛ ni furudimi tɛ a bɛ se ka kɛ nugubakun fana bana ye sababu ka ca la fo sɛgɛsɛgɛliw de ka kɛ k'a dɔn mun don a ka su yɛrɛ n ce weleli la n balimakɛ min tun bɛ dɔgɔtɔrɔ ka numéro nɔfɛ 79 28 55 47 o ye dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 dɔgɔtɔrɔ k'a tun b'a fɛ ka dɔn les signes de l'accouchement et si la date donnée par l'écho peut passer bon ne ko n ko échographie filɛ nin ye nafa t'ale la jiginni dati ko la n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ joona échographie mun bɛ se ka jiginni wagati ko fɔ o de ye mun bɛ kɛ kɔnɔbara kalo 3 ani 4 furancɛ la bon fɛn mun ye tamasiyɛnw ye n'o ye tin tamasiyɛnw ye walasa muso ka jigin o de ye k'a fɔ kɔnɔ b'i dimi kɔnɔdimi in fana i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa a bɛ segin kabini a b'i dimi heure kɔnɔ siɲɛ 2 a laban bɛna kɛ hali miniti 10 kɔnɔ a bɛ se k'i dimi fo siɲɛ 3 wagati dɔ bɛna kɛ ni tiɲɛ yɛrɛ golobala kosɛbɛ miniti 10 kɔnɔ a bɛ se ka jiginni wagati janko n'o surunyana a bɛ se k'i dimi fo siɲɛ 4 miniti 10 kɔnɔna la donc maa dɔw hali ni kɔnɔdimi in tɛ i bɛ taa sɔrɔ kɔdimi o de b'u sɔrɔ parce que musow ka tin kɛcogo tɛ kelen ye
donc a bɛ k'u ɲɛna ko kɔdimi in tɛ tin tamasiyɛn dɔ ye o fana bɛ se ka tali kɛ tin tamasiyɛn na jango n'a bɛ ka taa ka segin kɛ i n'a fɔ kɔnɔdimi bɛ k'a kɛ cogoya min na a filanan ye mun ye o de ye k'a fɔ denso o de bɛ dayɛlɛ o dayɛlɛli banabaatɔ yɛrɛ ka bɔ a kalama a ka gɛlɛn nka dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli de senfɛ a b'a dɔn k'a fɔ denso in bɛ ka dayɛlɛ fo ka taa se hakɛ la ko den bɛ bɔ wagati min na nka e yɛrɛ b'a kɔlɔsi k'a fɔ kɔnɔ bɛ k'e dimi o i y'a ye dan ji bɛ ka bɔ i kan ka taa dɔgɔtɔrɔsojɔ la o bɛ tin kɔfɔ hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min kɔnɔ tɛ k'i dimi n'i ye dan ji bɔlen kɔni ye o ye taamasiyɛn ye mun b'a jira k'a fɔ taa dɔgɔtɔrɔso la joona n'o tɛ a bɛ se ka kasara lase a tigilama ma sabanan ye mun ye i kan k'a faamuya wa i kan k'a kɔlɔsi k'a fɔ ni basi bɔra i kan i bɛ tin na o i tɛ tin na o ni basi bɔn'i kan dɔrɔn taa dɔgɔtɔrɔso la nka basi fasugu mun n'a bɔnna mun kan n'o bɛ tin daminɛ fɔ o tɛ joli bilenman ye o i bɛ taa sɔrɔ a bɛ n'a fɔ a sokololama k'a d'a kan kɔnɔbara yɛrɛ kabin'a daminɛ fo a laban i bɛ taa sɔrɔ denso da in datugulen don ni fɛn dɔ ye ni tin daminɛna dɔrɔn o bɛ kɛ mugu de ye ka bɔ kɛnɛma a bɛ k'e ɲɛna ko basi don mais dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fɛ tin taamasiyɛn de don parce que ale ni basi tɛ kelen ye nka banabaatɔ t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn naaninan mun b'o ɲɛfɔ k'a fɔ i bɛ tin na i tɛ tin na i kan ka taa dɔgɔtɔrɔ sɛgɛrɛ o de ye den kan ka lamaga n'i kɔni y'a kɔlɔsi den bɛ ka lamaga i bɛ tin na a tɛ ka lamaga i bɛ tin na o i tɛ tin na o i kan ka dɔgɔtɔrɔso magɛn joona donc nin taamasiyɛn naani de muso kan k'i janto a la ni tin wagati surunyana nɛgɛjuru ye 21 foni futanikɛla ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'an bi sigasokaw fo yɛrɛ tilenna balimakɛ kuma b'i bolo oui ayiwa a ka d'an y'an ka baro kɛ nka i lasɔrɔli ma nɔgɔ i ka telefɔni a man ɲi an tulo tɛ foyi den kelen na i y'a faamu wa ayiwa dɔgɔtɔrɔ a ko ale den de b'ale fɛ ale bɛ ka sin dɔw ma o bɛ kalo 17 la a k'ale garisigɛlen don nin y'o kalo 2 ye k'e bɛ se ka ladilikan jumɛn de d'a ma ko nin fana n'a bɛ furubato la n'a cɛ ye k'a bɛ digi a la kojugu o la ka taa walasa a ka lajɛ kun min na a bɛ ka digi a la parce que hali ni mɔgɔ lɛminɛnpo t'i la n'i lajɔra lɛminɛnpo ka teli k'i sɔrɔ donc o dun man ɲi muso ma a man ɲi den ma mun b'a dɛbɛ la ladilikan ye ne hakili la a bɛ fɛ ka tali kɛ sinji de kan yala a kan ka sinji di den ma wa walama a man kan tɛ k'a d'a ma ni mɔgɔ kɔni lajɔlen don i kan ka continuer ka sinji di den ma fo n'a kɛra dɔgɔtɔrɔ de y'a f'i ye bon tɔɔrɔ dɔ b'i kan walama mun b'a to i man kan tɛ ka sinji in di den ma ladilikan o y'a fɔlɔ ye filanan n t'a dɔn n'a bɛ fɛ k'a fɔ yala kɔnɔbara in a kan ka taa ɲɛ wa a man ka taa ɲɛ mɔgɔ kɔni n'i lajɔra hali jiginni kɔfɛ kalo 3 o kalo 1 mo donc o tɛ kun ye kun mun kama ko dɔgɔtɔrɔ kan ka kɔnɔbara in bɔ yen kɔnɔbara bɛ bɔ yen kun dɔ de kama o de ye tɔɔrɔ min bɛ se ka lase ba yɛrɛ ma walama kɔnɔbara yɛrɛ mun b'i la kɔnɔbara ɲuman tɛ voilà ayiwa dɔgɔtɔrɔ k'a bɛ fɛ k'a dɔn différence min bɛ entre primipare et primigeste et sialoré primipare primigeste et sialoré bon i bɛ taa sɔrɔ nin ye dɔgɔtɔrɔ kalanden dɔ ye bon primigeste ye mɔgɔ mun ka kɔnɔɲɛ fɔlɔ don primipare ye mɔgɔ mun ka jiginni fɔlɔ don parce que mɔgɔ bɛ se ka kɔnɔ ta siɲɛ 2 k'a sɔrɔ kɔnɔ dɔ tiɲɛna i ma jigin o la o hali n'o y'a sɔrɔ i ye kɔnɔ ta siɲɛ 5 n'o tiɲɛna ni i jiginna mun na n'o ye kɔnɔ 6nan ye a bɛ f'o ma toujours primipare o bon fɛn min ye sialoré ye o bɛ tali kɛ daji de la donc ni daji ka ca a bɛ f'o ma hypersialoré n'a ka dɔgɔ a bɛ f'o ma hyposialoré nɛgɛjuru ye 21 foni futanikɛla voix du cœur da bɛ radio clé du carré tilenna allo oui n balimakɛ an tulo b'i la salamaleykum docteur aleykum salam n b'a fɛ ka kuma docteur de fɛ a tulo b'i la docteur naam so nba ya hakili to kuwa ni bɛ tuma dɔ la ni bɛ sugunɛ kɛ n ma yɛrɛ to ka n dimi kuwa n t'a dɔn mun de don bon infection de ka teli k'o kɛ mɔgɔ la jango ni banakisɛ bɛ sugunɛ sira la awɔ ni bɛ sugunɛ kɛ dɔrɔn n ma yɛrɛ to ka n dimi trop n y'a faamuya n ko ni banakisɛ bɛ sugunɛ siraw la o de ka teli k'o kɛ maa la banakisɛw fasugu ka ca e ko ni jumɛn bɛ kɛ
banakisɛ ni lɛmɛnɛpo banakisɛ b'i la o de b'o kɛ banakisɛw ka ca minnu bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ sugunɛ sira kan donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin tɔɔrɔ fasugu lase mɔgɔ ma. A faamuni fɛ? A faamuyara, merci. Ala ka nɔgɔya k'i ye. Nɛgɛjuru ye 20 21 foni 11 kuma b'i bolo? Allo? Allo? Docteur, ko accouchement kɔfɛ ko combien de semaines on doit faire en consultation postnatale? Jigini kɔfɛ I kan ka lajɛ wagati min na normalement jigini yɛrɛ kɔfɛ o dɔgɔkun bɛɛ an bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ma komi denkundi ale ko ka bon maaw bolo kosɛbɛ an b'a f'i ye n'i ye denkundi kɛ don min na donc o dugusajɛ yɛrɛ I bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a d'a kan dɔw tɛ se ka bɔ ni denkundi ma kɛ o ye laadala ko ye maintenant ni Ala y'a kɛ mɔgɔ mun tɔɔrɔ y'i sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ hali jiginna don min na I taara so ko tɔɔrɔ y'i sɔrɔ o don I kan ka segin ka na dɔgɔtɔrɔso la voilà e kama ani den yɛrɛ kama ni tɔɔrɔ ye den fana sɔrɔ k'a d'a kan n'i y'a mɛn ko denkundi o k'a sɔrɔ den yɛrɛ bɛ yen nɔ ani ba kɛ. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ a ko ale dimi min b'ale kan o ye dystrophie ovarienne droite a k'ale furulen don nin y'a kalo 8 ye a ko ale tun b'a fɛ ka garisɛgɛ yɛrɛ de sɔrɔ a ko ale bɛ ka traitement min kɛ o ye clomide difaston ye a ko mais hélas a b'a fɛ ka vraiment a dɔn ni ka sɔrɔ a ka gɛlɛn ni ka sɔrɔ espoir dɔ bɛ ale ka den sɔrɔ la. Bon ale filɛ ka mun fɔ nin ti maa bali ka den sɔrɔ n kɔrɔ de ye dɔrɔn fandayɔrɔ dɔ ka bon fandayɔrɔ mun ka bon n'o ye kiniyan fan ta ye a sababu ka ca mais I bɛ taa sɔrɔ ni ko wɛrɛ de bɔ a senkɔrɔ mun t'o dɔrɔn ye o de bɛ se k'a to a tigi ti den sɔrɔ n'o tɛ nin dɔrɔn ti mɔgɔ bali ka den sɔrɔ sababu tɔw kan ka ɲɛɲini k'a dɔn. Nɛgɛjuru ye 20 21 foni 11 allo kuma b'i bolo? Allo oui. Allo. Kuma b'i bolo? Voilà, donc ne bɛ fɛ ka docteur ɲininka. Ne muso jiginra kalo 2 in ye. A barikɔrɔla b'a dimi. A b'a fɔ ko jalen don. Mun b'o kɛ? Kabini jiginna o b'a la wa teri o tɔɔrɔw daminɛna sisan. N'a ka liminɛpo kɔni tun b'a la a tun ka jigin. E bɛ ka mun fɔ sisan nɔ o tɔɔrɔ ninnu kalo 2 filɛ nin ye. A jigin kalo 2 de filɛ nin ye. Ne y'o faamuya. N ko yala nin tɔɔrɔ ninnu daminɛna ka sisan de wa kabini jiginna tɔɔrɔ in b'a ka fo sisan fɛn ma bɔ a la. A b'a fɔ barikɔrɔla b'a dimi. O sababu ka ca o. Sababu ka ca n tɛ se ka don a bɛɛ la a bɛ se ka kɛ liminɛnpo ye a bɛ se ka kɛ kuru ye mun b'a tigi la k'a d'a kan hali ni mɔgɔ lajɛlen don kɔnɔbara yɛrɛ tagali ɲɛ a sababu bɔ kuma dɔ la fan da yɔrɔ in kuruw bɛ se ka fala la dɔw bɛ yen I bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ jiginna hali jigilen kɔrɔ ko kalo 1 kalo 2 kalo 3 I bɛ opérer ka sababu kɛ kuru ninnu ye k'a d'a kan u bɛ bonya ka taa fɛ. A b'a fɔ ko jalen don hali den bamu bɛɛ b'a jigin sumaya la. N y'a faamuya n ko nin kɔni ɲuman ye mun ye I bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ka sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ n tɛna se k'a si dɔn bana min b'a la tan. A faamuna? Oui, an b'i fo kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 20 21 foni 11 ala tilenna. Allo? Allo? I bɛ radio in faga? Tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo. Hein? A diyara an ye. Ami. Ni Ala sɔnna. Docteur. A ko ni fonɛnɛ sera tan a ko ale tigɛ kɔnɔna golow bɛ to ka wuli wa a tɛgɛ kɔnɔna bi ja ko f'a bɛ maloya k'a tɛgɛ di mɔgɔw ma ko mun de b'o kɛ ni ka sɔrɔ bana de don I ka se k'a ɲɛfɔ. Dɔ ye bana ye dɔ tɛ bana ye. Kaba dɔ bɛ yen mun bɛ mɔgɔ sɔrɔ a b'i tɛgɛ kɔnɔna ja k'a pɛrɛn-pɛrɛn ka joli bɔ a la nka dɔ bɛ yen o tɛ bana ye a bɛ dépend mɔgɔ ka baara kɛta la mɔgɔ min ye sɛnɛkɛla ye I bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ in san kɔnɔ siɲɛ 2 o bɛɛ bɛ dépend a bɛ sɛnɛ hakɛ mun kɛ san kɔnɔ wagati bɛɛ a kɛ ni nɛnɛ wagati surunyana walama a sera I bɛ taa sɔrɔ fara bɛ bɔ a la donc e ma dugumafɛn ta ye wa o ta bɛ bɔ sanga ni wagati parce que ale bɛ fɔnfɔn duguma sanga ni wagati
donc bolola baara dɔw bɛ yen n'i b'o kɛ fana a b'i sɔrɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen k'a sɔrɔ bana tɛ fara kura de bi bɔ ka kɔrɔlen in bɔ i fari la donc mais n'i bi baara fasugu dɔw kɛ a t'i sɔrɔ mɔgɔ minnu ta ye biro la baara ye e yɛrɛ Lamini Lara ye mun kɛ sa a t'i sɔrɔ a bɛ san 10 san 5 wala san 20 bɔ parce que i t'o baara fasugu kɛ n'i tɛgɛ ye voilà donc o dɔrɔn de ye dɔw ta ye mais dɔw fana ta sababu bɔ kaba yɛrɛ la voilà dɔgɔtɔrɔ ko yala a bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ka min faamu ko infection ko bɛ se ka hypertension bila mɔgɔ la ou bien forte fièvre wa bon mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ infection dɔgɔtɔrɔkan n'a kɔrɔ ka ca pali ye infection de ye parce que infection sababu ye fɛn naani ye a bɛ se ka kɛ bactérie ye virus bactérie an bɛ infection dɔ min na i b'a dɔn lɛminɛnpo banakisɛ an b'a dɔn dilanna banaw de la dɛ n'a fɔra ko mura n ko mura ye infection de ye donc ni lɛminɛnpo banakisɛw de ko don lɛminɛnpo banakisɛw bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ hadamaden yɔrɔ dɔ la u man k'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na joli sira fɛ n'o kɛra a bɛ farigan gɛlɛn bila a tigi la donc hali o yɛrɛ ka bɔ a la i bɛ hakɛ to u bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ musoya minɛnw na ka o tɔɔrɔ fasugu lase musolakaw ma ne k'i ma n ko dan mun bɛ ci musolaka fɛ n'a bɛ k'a sababu ye nka a bɛ farigan gɛlɛn de bila a tigi la k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ banakisɛw donna a tigi la sira wɛrɛ fɛ mun tɛ ale hakili bɛ siraw minnu na ye donc banakisɛ k'a fɔ o de bɛ tension bila mɔgɔ la non tension sababu dɔnnen don donc aw b'a fɔ ma ko kɔgɔdunbana nka anw fɛ kɔgɔdunbana tɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ mɔgɔ i mana fɛn fɛn dun a kan ka labɔ i fari fɛ sira dɔ fɛ mun b'a to tension bɛ mɔgɔ minɛ parce que sɔn ka baara a bɛ n'a fɔ i bɛ ka jardin nɔgɔ kɔnɔna i bɛ k'a sɔn ni pɔnpu dɔ ye o de bɛ ji lataga ka jiriw sɔn donc ni a bɛ i b'a sɔrɔ i ka pɔnpu in i y'a dɔn moteur de b'a la ale ka baara ye mun ye mun b'a degun a ka baara la o de ye n'o y'a sɔrɔ ji bɛ taa siraw minnu fɛ tuyau minnu fɛ n'u gerennen don n'olu gerennen don i y'a dɔn a bɛ baara lase ale ma donc sɔn bɛ ten donc o la joli tɛ taa alors que ale ka joli kan ka lataga farikolo bɛɛ la joli in bɛ segin ka na a bɛ tila ka taa farikolo la donc ni a sira ninnu man ɲi a tɛmɛ siraw donc fɛn dɔ b'a bali joli ka taa ka ɲɛ o bɛ tɔɔrɔ lase sɔn yɛrɛ ma parce que chaque fois a bɛ fanga de kɛ a yɛrɛ la o b'a sɛgɛn joona parce que chaque fois i bɛ ka i fanga ban ka taa fɛ donc a man ɲi ma c'est comme sisan nɔ ni mɔgɔ mun e bɛ ka bɔrɛ kelen ta don o don bon a nana kɛ sisan nɔ pour que vraiment i ka se k'i ka sara in sɔrɔ n'o ye 400 ye il faut que don o don i bɛ bɔrɛ 2 de ta wagati dɔ kɛra il faut k'i ka bɔrɛ 4 de ta pour que i ka 400 sɔrɔ e b'i ise joona o n'o y'a sɔrɔ e kan ka san 10 kɛ bɔrɛ ta la ni continuer ta nɔ i tɛna tɛmɛ san 5 kan donc sɔn bɛ jɔ parce que a bɛ sɛgɛn donc tension yɛrɛ kɔrɔ de y'o ye donc mais mun b'o lase mɔgɔ fana ma mɔgɔ mun tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ joli tɛ circuler o donc joli sira ninnu tɛ foni mɔgɔ mun sigilen don i bɛ ka dumuni dun ten nɔ wa dumuni fana i bɛ ka minnu dun o b'i bonya de jango tulumafɛn ninnu donc ani sukoro parce que hali sukoro ni mɔgɔ y'a ta i bɛ bonya de sukoro in bɛ taa don kɛn de la o donc o bɛɛ de b'a favoriser tension ka mɔgɔ minɛ hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don kuma dɔ la n'a b'i somɔgɔw la donc i somɔgɔw ye sukoro kɔgɔ dun hakɛ mun kɛ u ma farikolo ɲɛnajɛ mun kɛ ne m'o tabiya ta a tɛ n'i minɛ o voilà donc hali n'a t'e somɔgɔ fana la ne y'o tabiya kɛ dɔrɔn a b'i minɛ voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 10 ani 1 k'an bɛ mandenkaw bɛɛ lajɛlen fo tuma dɔ la u t'an sɔrɔ joona yɛrɛ tilenna allo allo dɔgɔtɔrɔ ko le toucher vaginal ko bɛ se ka muso kan npogotigiya tiɲɛ wa bon ale filɛ ka mun fɔ d'ailleurs ni mɔgɔtigiya b'i la dɔgɔtɔrɔ t'o kɛ o lajɛli kɛcogo bɛ yen mun t'o ye hali denmisɛnnin mun wolola bi musomanin o bɛ lajɛ cogo la k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ m'a bɔ mɔgɔtigiya la o voilà dɔgɔtɔrɔ ko n'ale ye furubato kɛ k'ale bɛ kasa dɔ mɛn a yɛrɛ la k'a ni ji jɛman dɔ ko yala o kɔrɔ ye mun de ye ko bɛ se k'ale bali den sɔrɔ la wa o ka teli ka lɛminɛnpo de kofɔ lɛminɛnpo de min m'a bali den sɔrɔ la parce que ni ye musolaka 100 ta minnu ma den sɔrɔ a sababu 40 la a bɛ bɔ lɛminɛnpo de la
Michel ko ako ale ɲɛ kini bolo ɲɛ ko o golo bɛ to ka yɛrɛ ko kɔrɔ a kini bolo ɲɛ dugumala waaw ko kɔrɔ ye mun ye an kɔni b'a mɛn mɔgɔkɔrɔbaw da ko i bɛ fɛ ka dunan de ye awɔ an kɔni b'a mɛn u da kɔnɔ ten o dɔw bɛ kalanni ta k'a da u ɲɛna kuranɛ kalanni o b'o ta k'o da u ɲɛna quelques minutes dɔrɔn a bɛ jɔ dɔgɔtɔrɔ ko yala fibrome opération bɛ se ka kɛ i ka den sɔrɔ wa ko Norvel 72 ko kɔrɔ ye mun ye bon fibrome opération a ma dabɔ den sɔrɔ kama n'o y'a sɔrɔ a tigi ka den sɔrɔbaliya dulonlen tɛ fibrome la o fibrome opération bɛ kɛ fɛn damadɔ de kama fibrome ni a bɛ ka tɔɔrɔ dɔ lase a tigila ma n'o ye den sɔrɔbaliya ye bon n'o y'a sɔrɔ o bɛ bɔ fibrome la n'a kɛra la a tigi bɛ kɔnɔ ta o a filanan ye mun ye o de ye k'a fɔ a tigilama a bɛ ka basi bɔn lase a ma donc ni a ma opéré ka kuru in bɔ yen nɔ a bɛ n'a tigi fari joli bɛɛ ban o bɛ se ka kɛ a sababu ye o fana kama opération bɛ kɛ sabanan kun ye mun ye o de ye a bɛ dimi gɛlɛn lase a tigilama ma dimi fana bɛ se ka kɛ maa sababu ye parce que o bɛ fibrome ka complication kofɔ o kama dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka fibrome opéré k'a sɔrɔ denko tɛ donc a bɛ maa caman ɲɛna de komi mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ denko gɛlɛya b'u kan wa fibrome b'u la k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ denko gɛlɛya yɛrɛ dulonlen tɛ fibrome na donc dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ karisa an bɛna fibrome ni opéré nka i kan'a bila i hakilila la k'a fɔ fibrome opéré de b'a to e bɛ den sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ fibrome ni den sɔrɔ in dulonlen don a dulonlen tɛ fibrome na donc mɔgɔw k'o de bila u hakilila la o b'i faamu ayiwa nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo i lajɔlen don ahan a sera ka ban kalo kɔnɔntɔn ma mais n'a tigi fɔlɔ quoi n'i taara dɔgɔtɔrɔso la kuma dɔ u b'a fɔ ko infection de bɛ na quoi an bɛ ka traitement kɛ ka dɛsɛ kuma bɛɛ parce que barakɔrɔla ne bɛ to k'an dimi kuma bɛɛ ale bɛ yɔrɔ jumɛn barakɔrɔla ale bɛ to k'an sɛgɛn kuma bɛɛ e bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ se ɲamakɔrɔni Mankurani yan Ɲamakɔrɔ kurani Bamakɔ yan i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni e yɛrɛ fɛ lɛminɛnpo b'i la i sikalen don sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ kɛ i bɛ hakɛ to muso la k'a dɔn yala lɛminɛnpo b'a la ou bien lɛminɛnpo t'a la o ni peseli fana ti ɲɔgɔn ɲɛsira la o peseli kɔrɔ de ye baasi foyi tɛ n na n bɛ taa n yɛrɛ filɛ dɔgɔtɔrɔso la o yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ ko peseli kan ka daminɛ wagati jumɛn wagati t'o la o kam n'i mana dɔn k'a fɔ i lajɔlen don peseli kan ka daminɛ o fana filanan ye min ye an balima dɔ bɛ ka wele ka bɔ tubabu jamana kan ko yala Mali la yan ko muso ma ni kan ka garisɛgɛ sɔrɔ daminɛ wagati jumɛn ne t'a dɔn ale bɛ fɛ ka ɲininkali in kɛ sira mun fɛ o a bɛ fɛ k'a kɛ sira jumɛn fɛ sariya sira de fɛ a sariya sigilen t'o kan o bon est-ce que diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra fan wɛrɛ o maa o maa n'i kɔni ma n'i ka laada ye i bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ voilà donc n'a bɛ se ka segin a ka ɲininkali kɛ n bɛ fɛ k'a dɔn a bɛ fɛ k'a dɔn sira jumɛn fɛ voilà dɔgɔtɔrɔ k'a fɔra ko fo kalo 6 ka se k'a sɔrɔ i ma se ka dɔwɛrɛ foyi di den ma ni ka sɔrɔ sin tɛ ko biberon bɛ d'a ma wagati jumɛn ni kalo 6 dafara o wagati la biberon ninnu bɛ se ka daminɛ ka fɛn wɛrɛw fara a kan biberon dɔrɔn tɛ o i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dépend a tigi bɛ baara min na hali den wolola don min na biberon bɛ d'a ma n'o y'a sɔrɔ e ka baara t'i permettre e bɛ ko min na o t'i permettre i ka se ka sin d'a ma parce que sin kan ka di den ma a dɔgɔyalen tile kɔnɔ siɲɛ 8 o yɛrɛ de y'a to congé de maternité bɛ di musolaka ma o RDTT fana bɛ yen mun bɛ di musolaka ma hali mɔgɔ min bɛ baara la k'a fɔ sɔgɔmada fɛ en tout cas hali n'i bɛ den jɛ sin na sɔgɔmada ta in kana ja o la abada donc sufɛ komi i n'a bɛ ɲɔgɔn kan sɔgɔmada mun i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la donc i kan ka sin fana d'a ma donc biberon bɛ se k'a dafa donc il faut que ni den sera kalo 6 ye o la fɛnw bɛ don dɔɔni dɔɔni donc pour que
a ka a dabɔ sin na dɔndɔn n'o tɛ n'i y'a deli o dama fana la n'a nana hakili sɔrɔ ka se hakɛ dɔ la n'i ko k'i b'a bɔ sin na a tɛna sɔn fɛn wɛrɛ la o kɔ o de y'a to ne ko n ko n'i bɛ den dabɔ i b'a dabɔ ni anw yɛrɛ de ka dumunifɛnw ye minnu bi sɔrɔ e fɛ yen nɔ n'o se b'i ye kan'a dabɔ ni fɛn ye mun se t'e ye o n'i mana den dabɔ misali la e y'a dabɔ ni hali n'a se b'i ye kuma dɔ la dɔw bɛ se ka den dabɔ ni tubabuw ka den dabɔ cogo ye a bɛ se ka kɛ sisan nɔ bɔn e b'a dabɔ ni bisiki ye misali la a si seren san 2 ye e bɛ ka busan ta o kama k'o ka to dun o bɛ se k'o dun de n k'an yɛrɛ n'i y'a ye an bɛ to dun c'est parce que an denmisɛnninlama y'a dun de o e b'a si dɔn mun don o n'o tɛ dɔw de nin bɛ tori dun na o e bɛ se ka tori dun a lamini maa ma mɔ ni mun ye donc i b'a tigi lamɔ n'i yɛrɛ ka yɔrɔ dumunifɛnw ye n'i kɛra faama ye tuma min na wala n'a yɛrɛ kɛra faama ye a n'a a tɔ ninnu san a yɛrɛ ye n'o tɛ wagati la i b'a daminɛ ni ko dɔ ye wagati bɛɛ lamini mɔgɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ ladalen don hali biɲɛni mun kan ka kɛ ka pikiri kɛ a tigi la o se tɛ dɔw yɛrɛ ye i b'a sɛbɛn tile 3 tile 2 bɛ kɛ k'a sɔrɔ o dɔw ma sa o tigi bɛ tila ka n'i jɔ dɔgɔtɔrɔ dumunifɛn jumɛn de ka ɲi ne den ma dumunifɛn jumɛn de ka ɲi ne muso ma fura yɛrɛ mun kan ka se e dɛsɛra k'o san i bɛ mun dun ka kɔrɔ de o de ka ɲi ma parce que o de se bɛ yen ne ko e ka taa sɛ san don la ne yɛrɛ ye tulonkɛ kɛ marika dɔ a ko ne ma ko Lamine a ko ne ma ko mun de ka ɲi ne muso ma ko muso n k'a ma taa sɛ san ka na d'a ma sɔgɔma o sɔgɔma ni biɲɛ dɔgɔtɔrɔ ne ko e de ma ne ɲininka wa e de ye ne ɲininka o n'o tɛ mun se b'i ye n'i b'o dun ka kɔrɔ i yɛrɛ muso bɛ deli ka mun dun ka kɔrɔ a k'o de dun parce que ne mana fɔ a ka fɛn wɛrɛ dun mun to ye dɔrɔn ne tɛna bɔ n yɛrɛ kun k'a d'a ma i tɛna se i bɛ se mun kɔrɔ i b'o de kɛ voilà n bɛ fɛ ka min fara nin kan dabɔli min filɛ de an bɛna kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye an dun dilan k'a fɔ an bɛ se ka den dabɔ nin fɛn in na ka na a da don nin na ka dabɔ sin na parce que sin nafa bɛ to la k'a da don dumuni na dɔɔni donc a bɛ se yɔrɔ dɔ la a yɛrɛ bɛ sin ɲɛ k'a to yen voilà. A bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'i ka musolakaw dɛmɛ muso minnu furulen don jeunes hommes ma donc minnu bɛ kamelenya la u ma si janba ta i bɛ taa sɔrɔ k'a daminɛ san 20 san 25 san 30 ka taa se san 35 ma ka taa se san 40 ma a k'a bɛ yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ a ko ni ka sɔrɔ a ye vraiment kuma fɔ min bɛna digi mɔgɔ la a ko gɛlɛya dɔ de bɛ an ka jamana kɔnɔ furucɛw ni furumusow ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'o ye suseli ani lecheli ye ko suseli ni lecheli ko o de ɲɔ ɲalen don kojugu ko u cɛw b'a ɲini u fɛ sokɔnɔnaw la ko n'u banna k'u b'a fɔ e bɛ ka ban ne ye sokɔnɔna la musomaninw bɛ ka sɔn o ye ne ye kɛnɛmala la i y'a faamu a ko ne banna sisan ko musow b'an bolo kɛnɛma minnu bi sɔn ko u cɛw b'o o de ɲɛf'u ye ko ale bɛ fɛ k'a dɔn ko suseli ni lecheli ni conséquence ye min ye médicalement ani ayiwa silamɛya sira fɛ ani an ka farafin laada sira fɛ ko suseli ni lecheli conséquence ye min ye k'a bɛ yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni kila o la sa a ka ɲininkali wɛrɛ fana bi yan ne bɛna kuma mun kan o ye dɔgɔtɔrɔya sira de ye a tɔ ye maa wɛrɛw ka dɔnniw ye o de ye k'a fɔ bana fɛn fɛn ni furubato b'a lase mɔgɔ ma n'i y'o ko fasugu kɛ o fana b'o bana in de lase ma e m'a ye sida yɛrɛ maaw minnu fɛ yen nɔ olu tun tɛ kafoɲɔgɔnya kɛ a sira tilennen in fɛ o u tun b'a kɛ banakɔtaga yɔrɔ in de fɛ i bɛ hakɛ to hali mɔgɔw minnu bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ da kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni leminɛnpo bana mun kan k'i sɔrɔ musoya minɛnw na o bɛ t'i sɔrɔ da kɔnɔna la ni ala sɔnna an bɛna kuma leminɛnpo banakisɛw kan hali denmisɛnninw bɛ wolo ni leminɛnpo banakisɛ ye olu ma furubato kɛ o nk'u nana sira mun fɛ u ni leminɛnpo banakisɛ in bɛnna yen nɔ de mun a taara don ɲɛ kɔnɔ e m'a ye dɔgɔtɔrɔso la Lamine ni den wolola bana b'a la o bana t'a la o bana bɛ ba la a t'a la o ɲɛdimi fura bɛ sɛbɛn gansan tɛ o parce que i t'a dɔn leminɛnpo banakisɛ bɛ muso mun na a n'a tɛ tinto mun na donc alors que leminɛnpo banakisɛ in n'a donna den ɲɛ na yan'a tigi yɛrɛ ka hakili sɔrɔ a ɲɛ bɛ fiyɛ o kama dɔgɔtɔrɔ b'o sɛbɛn ɲɛbila ye
walasa n'a n'o banakisɛ in bɛnna donc o kana o tɔɔrɔ lase a ma o bɛ cogo min na donc furubato n'i y'a kɛ sira wɛrɛw fana fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'o bana kelenw de lase a ma a dɔw yɛrɛ la a bɛ bana lase a tigi ma mun n'i y'a kɛ sira dɔ in fɛ a t'o sɔrɔ parce que mɔgɔw minnu bɛ furubato ninnu kɛ dɔ delila ka weleli kɛ ko furubato k'a kɛ banako taga yɔrɔ fɛ mais a bɛ se ka kɛ sababu ye ka cancer bila a tigilama la parce que yɔrɔ in ma dabɔ o kama o a labɛnnen tɛ o kama wa sira dɔw fana fɛ mun mɔgɔw b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ hali sira ɲuman in o bɛ tila u la u tɛ se k'a kɛ bilen tant que u m'a kɛ sira dɔ in fɛ i bɛ taa sɔrɔ furubato u tɛ se k'a kɛ ale filɛ ka mun fɔ dɔw bɛ yen nɔ u delen b'a la u tɛ se ka furubato k'u muso fɛ o donc olu bɛ wasa k'a sɔrɔ furubato yɛrɛ ma daminɛ donc n'o kɛra furubato yɛrɛ u tɛ se k'a kɛ c'est comme mɔgɔw minnu bɛ u yɛrɛ masturber tan nɔ n y'o de f'i ye masturbation a bɛ se ka mago don ɲɛ mais a ka tiɲɛni fana barika ka bon kosɛbɛ parce que ni maa mun delila la o de ye k'a fɔ a tigilama n'o tɛ a tɛ ni lafasa sɔrɔ voilà donc sira tɔ ninnu misiri ko bɛ se ka o dɔ fɔ ye o quoi. Monsieur le goy i ye ɲininkali faamu wa? Awɔ i ye ɲininkali faamu bon an yɛrɛ ka tabiya fɛn t'o o ye k'a fɔ an ka ɲɔgɔn nɛmu ni bon an kɔni a t'an ka laada la donc a kɔnnen da kɔnbaliyalen don o dɔnnen tɛ o t'an ka an ka fɛn yɛrɛ to yen an t'o dɔn o t'an ka dɔnko yɛrɛ la fiyewu n'Ala sɔnna allo oui kuma b'i bolo allo tonton Lamini a ni su n b'a ni ce nse tonton Lamini ne kun mago bɛ docteur de la dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la docteur naam ne lajɔlen don tuguni ne donc ne kun lajɔlen don ka tɛmɛ o kan o fila bɛɛ tiɲɛna mais sisan tuguni ne lajɔlen don ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna a kun bɛ fɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ fila in tiɲɛna kun min kama quoi ne taara dɔgɔtɔrɔso la k'a lajɛ ko tonso ɲimi tɛ quoi i m'a ye mais sisan tuguni ne lajɔra tuguni n yɛrɛ ɲinama tuguni wa ne ɲɛ tɛ baasi la nin na o n'i lajɔra ka ban dɔ ɲɛna kun min na i b'o bɔ i kun na ka n'o ɲɛɲini hali n'e ma n'o ɲɛɲini o de b'a to kɔnɔbara in bɛ segin ka na wa ji bɔnnen tɛ cɛ o ne ba sisan kɔnɔbara kura mun bɛ yen i bɛ taa lajɛ de ni bana dɔ b'a sen kɔrɔ i y'a faamuya wa voilà donc o la o bɛ se ka furakɛ cogoya min na e bɛ ka tonso ɲimi ko kuma mun fɔ ne y'a kɔlɔsi Lamini anw fɛ yan maaw bɛ jɔrɔ o de la alors que tonso ɲimi ka kɔnɔ tiɲɛ man ca koyi wa ni tonso ɲimi yɛrɛ mana kɔnɔ tiɲɛ siɲɛ kelen a t'a tiɲɛ siɲɛ fila o nka ɲɛ b'a la banabaatɔw bɛ na ne fɛ ne kɔnɔ tiɲɛna siɲɛ duuru siɲɛ saba ko tonso ɲimi da ayi tonso ɲimi tɛ mɔgɔ kɔnɔ tiɲɛ siɲɛ fila tonso ɲimi tɛ mɔgɔ kɔnɔ tiɲɛ siɲɛ fila ayi mais munna muso dɔw bɛ kɔnɔ bɛ tiɲɛ siɲɛ fila siɲɛ saba a bɛ fɔ k'a bɛɛ ye tonso ɲimi de ye sababu ka ca tonso ɲimi yera a tigi la parce que tonso ɲimi ni a banakisɛ donn'i la ka ban i yɛrɛ fari b'a kɛlɛli mun kɛ a tɛ se ka don bilen i b'i immuniser quoi c'est comme ɲɔni ni ɲɔni y'i minɛ i denmisɛnninlama a t'i minɛ i balikulama bilen o donc tonso ɲimi mana kɔnɔbara tiɲɛ siɲɛ kelen voilà kɔnɔbara fɛn fɛn bɛ na o kɔfɛ n'olu tiɲɛna o tɛ tonso ɲimi voilà problème ye mun ye maaw yɛrɛ de t'a dɔn tonso ɲimi ye mun de ye tonso ɲimi ye mun ye tonso ɲimi filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔkan na n'i ko k'i b'a fɔ fɛn fila don a ka faamu bamanan toxoplasmose ale ni rubéole yɛrɛ fura t'ale la o ye tonso ɲimi dɔ de ye wa voilà o y'a modèle dɔ ye docteur naam donc komi kɔnɔdimi misɛnnin fɛnɛ b'a jukɔrɔ quoi n y'a faamuya madame n'a jɔlen min filɛ nin ye sisan nɔ mais kɔnɔdimi misɛnninw fɛnɛ bɛ to k'an minɛ e ye peseli daminɛ wa awɔ sisan nɔ peseli yɛrɛ kɛ kun de ye foyi t'i la kɔnɔdimi t'i la foyi t'i la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ b'i lajɛ ka sɛgɛsɛgɛliw d'i ma k'a lajɛ yala e bɛ ka siran banaw minnu ye n'olu b'i la wala u t'i la ni mun b'i la o bɛ furakɛ ni mun t'i la fura dɔw bɛ d'i ma k'olu kunbɛn i y'a faamuya wa mais ne taara kɛ donc ne taara ne ye peseli daminɛ u mana ordonnance min sɛbɛn quoi ne b'o san an bɛ continuer k'o ta mais kɔnɔdimi misɛnnin de bɛ ne tɔɔrɔ halisa taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ ni solution wɛrɛ min b'a la parce que a dɔw bɛ yen nɔ ordonnance dɔrɔn t'a ɲɛ o n k'a dɔw bɛ yen nɔ ordonnance dɔrɔn t'a ɲɛ ne bɛ misali d'i ma ni mɔgɔ min ka denso da man ɲi ordonnance ko t'o ɲɛnabɔ o Lamini fo denso da de ka siri o t'o ɲɛnabɔ donc sababu ka ca i bɛ taa sɔrɔ hali sisan nɔ bana bɛ minɛ sisan docteur bɛ fura d'e ma sumaya kama bi i bɛ kɛnɛya la tile 4 tile 5 o kɔfɛ a bɛ tila k'i minɛ
parce que a sababu ye mun ye i b'o de la toujours n'o ye soso ye dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ka ɲininkali filanan k'ale bɛ san 21 na ko problème d'irrégularité des règles ko de b'ale la a bɛ san damadamani bɔ a ko a ye Stedril a ko a y'o o ta ko caman ko vraiment nka o ma ɲɛ a ko nin wagatinin na septembre la k'a ye traitement de 6 mois dɔ fana kɛ Stedril la a ko mais vraiment a y'a ye cogoya t'a la k'a y'a jɔ han a ko o traitement in bɛ k'ale bonya ko yala a y'a o jɔli min kɛ n'a ma résultat ye k'o tɛna basi lase ale ma wa ni i ye furakɛli kɛ ni jɔyɔrɔ ma y'a la sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ yala fura in jɔyɔrɔ tun bɛ yen wa sɛgɛsɛgɛli senfɛ i bɛ se k'a dɔn an kan ka fura in changer wala an man k'a changer a ye mun fɔ tiɲɛ don o fura in bɛ se ka mɔgɔ bonya mɔgɔ dɔw bonya parce que hormone de don a filanan ye mun ye ale bɛ ka irrégularité mun fɔ diyagoya tɛ muso ka cycle ka kɛ régulier ye o muso fasugu fila de bɛ yen dɔ ta ye régulier ye dɔ ta ye irrégulier ye k'a sɔrɔ bana tɛ mais sisan n'o y'a sɔrɔ a tigi ye denmisɛnnin a bɛ kalo 6 kalo 3 kɛ a t'a ye donc o y'a banalamaw ye bon maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ pour que mɔgɔ yɛrɛ ka laada ye hormone dɔw de b'i fari la ani fariminɛn dɔw de bɛ yen olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni fiɲɛ bɛ olu dɔ la o b'a to i t'i ka laada ye wa baara in kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kalo o kalo walasa i ka se k'i ka laada ye hali ni a tɔgɔ ye u fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin dɔrɔn olu fana ka baara in tɛna ɲɛ voilà donc fɔli ɲɔgɔn ko in a sababu ka ca a bɛ se ka bɔ kunkolo yɛrɛ la walama fanda yɔrɔ walama denso yɛrɛ la voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fo 10 ani 1 yɛrɛ tilenna allo n balimakɛ i b'i kan kɔrɔta man ce ne b'a wele docteur de la a tulo b'i la docteur bana dɔ bɛ ne la a ye ne sɛgɛn disi ni sin kɔrɔ la n bɛ tɛ sɔn ka digi ma bon ma dɔrɔn n'o bɛ kuma bɛ digi na yɔrɔ jumɛn b'i dimi disi awɔ n'o bɛ kuma bɛ digi na waati dɔ n'o fana bɛ yɛlɛ bɛ digi na wa a bɛ digi disi kɔrɔla de la wa awɔ kɔnɔ na dusukun on dirait que dusukun n'i bɛ taama i nɛnɛkili bɛ degun wa bon waati dɔ hakili bɛ o bɛ déranger yɛrɛ kɔɲɔ sama ka gɛlɛn ma bon waati dɔ a ye min fɛ k'a dɔn ni taamatɔla dɔ o b'i sɔrɔ wala i sigilen wala i dalen bon n sigilen e b'i farikolo ɲɛnajɔ de kɛ wa bon franchement n b'o kɛ mais n'o faamana ani b'a kɛ i t'i degun bon n'o m'a kɛ n t'i degun bon e filɛ ka mun fɔ a bɛ fɛn caman kofɔ dɛ a bɛ se ka kɛ fogofogobana ye a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ bɛ san joli la bon ne bɛ san 26 la a bɛ se ka kɛ dusukunbana donc o kɔni i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ka yɔrɔ la o k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mun don olu cɛ la i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fo 10 ani 1 yɛrɛ tilenna an to ngan ce ma ni ne bɛ kuma muso fɛ ji jɛman dɔ de bɛ bɔ ne cɛya fɛ o ne mago b'o de la i mago b'o de la o fura ye muso furu ye yamɛ ala k'o nɔgɔya i ye dɔgɔtɔrɔ an b'a segukaw fo an dun famana ko k'i ɲininka ko l'inconstance urinaire ko ye mun de ye incontinence urinaire ayiwa a tigi y'a sɛbɛn cogo min na pour que a tigi yɛrɛ k'a faamuya dɔgɔtɔrɔ kan yɛrɛ tɛ an k'a fɔ tubabukan na incontinence a tɛ se ka sugunɛ minɛ a tɛ se ka sugunɛ mara a fasugu ye fasugu fila ye dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ b'u la a bɛ to ka tila u la wagati ni wagati walama ni sugunɛ bɛna u sɔrɔ yan n'o ka se ɲɛgɛn ma a bɛ tila u la maa dɔw ta ye o kɔni bɛ ka bɔn kuda ye de a bɛ sunɔgɔ la wa a jɔlen don a sigilen don o de ye incontinence urinaire ye dɔw ta bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ n'u sɔgɔsɔgɔra walama n'u yɛlɛla sugunɛ bɛ poyi ka bɔ effort a bɛ fɔ o bɛɛ de ma incontinence d'effort dɔw ta ye incontinence d'urine permanente voilà a bɛ faamu bataki ka ca halisa dɔgɔtɔrɔ ko ka e ɲininka ayiwa baasi tɛ ko k'i fo kosɛbɛ fɔlɔ k'i ka dɛmɛ la k'ale ka ɲininkali ye min ko est possible de se marier à un homme dont le père est le cousin de sa grand-mère maternelle. Ale ko cɛ
de se marier à un homme dont le père est le cousin de sa grand-mère. Oui, Bachito là, on y vient à faire les bas cousins, c'est ça? Ale brangue ale ba cousin non o te bashi ale na fu chelma o te bashi a bina furu mo ma furu bi kulu nyogon cho o haram lente o nyogon cho bu tani nyogon awa ala mo re furu yere ka cousin ma kuma ti fani ba wi cousin wi hadi yere ka cousin yere bi fura au cousinage ina fo ne cousin ne dembe ne cousin o ina fo Michel Ngo cousin aîné. Voilà. Michel Ngo cousin aîné. Donc, les deux, cousin Delphine ou cousin, il y a une appellation là. C'est ce que je cherche. Est-ce que vous êtes nous Amabali. Non, Amabali. Amabali. Al cousin est Amabali. Comment timunu boira cousin ou nala. Ninko ko aller à testicule droite ko transformer ko keneri hein. Ayo ko aller se ga den soro. Oui, aller de ka hakilai. Notre testicule tire maga keneri yo. Neri yɛrɛ bi testicule nɔgɔyara de kɛ voilà n'o tɛ a tɛ se ka est ce que ale bi neri y'a ɲɛ la donc maintenant testicule hali ni kelen yɛrɛ bɔra yen pewu pewu o ti maa bali ka den sɔrɔ ni kelen ye o ayiwa basi tɛ ko ni kisti furakɛra k'a bɛ tila ka segin ka na ko mun b'o kɛ ayi kisti mun furakɛra o ti segin o n ko dɔ wɛrɛ de bi falen voilà o kisti kelen in tɛ o mɔgɔw de k'o bila u kunna kisti mun furakɛra dɛ o ti segin ka na o dɔ wɛrɛ de bɛ falen kisti wɛrɛ de bɛ falen mun b'o falen ni kuru dɔ fura denso la kuru min bɔ yen n'o ye fibrome ni dɔgɔtɔrɔ y'a bɔ yen ale tɛ falen kura ye kura wɛrɛ de bɛ falen yɔrɔ wɛrɛ la maintenant parce que a sababu yɛrɛ ye mun ye farilaji dɔ de bi muso la n'an b'a fɔ a ma hormone kisti yɛrɛ sababu ye mun ye kisti ye fasugu fila ye musolaka la parce que an bɛ ka kuma musolakaw de ta kan fandayɔrɔ kisti o ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ kalo o kalo muso b'a ka laada ye wagati dɔ la pour que muso yɛrɛ ka fan tɔrɔ kalo o kalo muso bɛ fan tɔrɔ de pɔsi dɔw de bi u falen don ji la wa fankisɛw fana bi bɔ olu de la olu de bi bonya furukoni ninnu mana se wagati dɔ la kelen bi pɛrɛn o de bi fan di muso bi fan tɔrɔ a b'a fɔ o ma ko ovulation n'o baara in tɛ k'a kɛ cogo la ni fan in tɔra furuko in kɔnɔ o bɛ kɛ kisti ye wa ni fan fana bɔra furuko kɔnɔ furuko in kan ka yelen de fan in fana kan ka latiɲɛ n'o baara in ma kɛ o fana bɛ bayɛlɛma ka kɛ kisti ye an b'a fɔ olu de ma ko kyste fonctionnel mais kyste organique dɔ in ye bana tɛ o donc filanan in de n'o de ye banalama yɛrɛ ye an b'a fɔ o ma ko kyste organique i bɛ taa sɔrɔ o sababu ka ca a bɛ se ka kɛ sisan nɔ adamaden kunsigi mun kan ka falen kunkolo la o kunsigi mun falen don kunkolo la ni mun falen don da kɔnɔ ala kɛn bɛ k'olu kɛ pɔsi dɔ kɔnɔ u taar'u yɛrɛ sɔrɔ fo fan da yɔrɔ la o ye mɔgɔ yɛrɛ dacogo ye donc i bɛ taa sɔrɔ donc ala kɛn bɛ k'a tigi kɛ cogoya min na donc kuru ninnu sababu caman bɔ o dɔw de la donc fan da yɔrɔ ninnu i bɛ taa sɔrɔ kuru bɔ de la fasugu bɛɛ de bi dɔw ta ye sogobu ye dɔw ta ye ɲi ye dɔw ta ye kolo a sababu ka ca dɔw ta ye si ye donc o ye kuru fasugu filanan ye n'o ye organique ye fan da yɔrɔ la donc organique y'an bi siran olu de ye parce que olu de bi bayɛlɛma ka kɛ bon ye bon ni bon kɔni bi maa la parce que bon kurulama don e fɛ kisti dɔ man t'a fɔ ma ko kisti o la hali n'i y'ale bɔ yen a bɛ bugun tuguni voilà ayiwa ala ka musolaka bɛɛ lajɛlen kisi o kisti nin ma a ma nɔgɔn dɔgɔtɔrɔ a ko Michel ko nin y'aw bɛɛ lajɛlen de ta ye tɛnɛ a ko ale bɛ san 26 la ale ye muso furu 2012 a ko ale ye muso furu kalo kelen tile 6 dɔrɔn muso in tanyana depuis o kɛra depuis 2012 fan bɛ yɔrɔ min na ni ale ni dɛsɛlen don ka muso wɛrɛ kanu ka kɛ muso wɛrɛ fɛ a dɛsɛlen don ka ɲinɛ a muso in fana kɔ a hakili de b'a la su ni tile ko parce que muso in tun kɛra ale fɛ kojugu aw bɛ se k'a dɛmɛ ni mun de ye Lamine ala ka hakilima d'a ma ne bɛ min fɔ n denkɛ nin ye n'a m'a dabila a ma ɲi dɛ ala de ta ye ko bɛɛ ala de y'a d'a ma ala de y'a minɛ a la mais ale y'a kɛ a tɛ ba a yɔrɔ o bɛna nin ko wɛrɛ ye dɛ a y'o ye n b'o misaliya dɔ d'a ma
o kɛ tuma mɛnna muso in a denkɛ de a cɛ de tanyana cɛ tanyani ale y'o kasi daminɛ a t'a dabila bɛɛ y'a fa fɔ k'a ba fɔ a ma kasi in dabila fewu tellement que ani cɛ in tun ka di cɛ in bɛ fɛn bɛɛ k'a ye a ye fɛn bɛɛ ta t'a la a tora kɔnɔ komi a ma sɔn kasi in dabilali ma denkɛ fɔlɔ yɛrɛ o b'a da ka sa hali ma jɛn ɲɔgɔn na o kɛra k'a ladi kabini o kɛra sa a ye kasi dabila donc k'a yira n denkɛ na ala de bɛ se ko bɛɛ la ala de y'a d'i ma ala de y'a minɛ donc a ka limaniya n'a ka ko bɔ a kun na muso ka ca o ka bɔ a kun na n'a dun m'a bɔ a kun na a bɛ kɛ a bolo degun ye dɛ parce que mɔgɔ ka hakilina ko de ka jugu yɛrɛ ma n tɛ fatɔ ka kɛ ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ mais n bɛ k'a sɛgɛn a yɛrɛ hakilina ko tɛ wa o de b'a ɲina a t'a dɔn k'a fɔ n kan kan ko nka a bɛ taa jinɔgɔ min fari a b'a fɔ ye ko fɛn t'a la o fari b'a fɔ ko fɛn t'a la a b'a mɛn a tɛ fɛn k'a la o mais n'i ko k'e mɔgɔ kɛnɛ ma k'i bɛ taa min sisan a b'a fɔ nin fɛn in ma ɲi a ma ɲi de koyi fari b'a fɔ ye k'a ma ɲi tiɲɛ na ni dun y'a min dɔrɔn a b'i bana donc diɲɛ ko o ko ye hakili ko de ye donc a k'a ni hakili bɛn a bɛ se ka seli ka dugawu kɛ muso ye mais a kɔni k'a ko bɔ a kun na a kana don a ka hadamadenya la n'o tɛ a b'a tiɲɛ bɔgɔ ala k'a dɛmɛ a ma nɔgɔn a y'a marqué mais a ma nɔgɔn dɛ mais ala k'a dɛmɛ a kan a n'a hakili bɛ yan dɔrɔn a bɛ ka an ka furumuso tɔɲɔli hakili dɛsɛlen don ka ɲinɛ a kɔ a hakili dɛsɛlen don ka ɲinɛ a kɔ min kama dɛ a b'a la ka furumuso tɔɲɔli awɔ a b'a la ka furumuso tɔɲɔ dɛ n tɛ fɛ ye dɛ a tɛ k'a to yen quoi a tɛ kan k'a to yen nɔ parce que a ka kan k'a to muso ka lafiya dɛ ale miiri muso la o tɛ lafiya ye muso kan parce que a ma nimaniya ko ala de ta don ala de y'a minɛ min ka di muso ye ale ka muso de furu min b'ale ladon o de ka di muso ye muso ka da dayɔrɔ la fo ale hakili ka to ka ɲinɛ muso kɔ a dun a ka nimaniya dɛ o de ka ɲi et puis a ka muso furu o de bɛ muso in lafiya ala k'a to a ka ɲinɛ a kɔ han dɔgɔtɔrɔ k'a bɛ fɛ k'a dɔn ni ka sɔrɔ fura yɛrɛ de bɛ infection vaginale in kama mun de ye infection in caya dɛ jogo de y'a caya kɛ donc n'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka san caman kɛ i t'a dɔn k'a fɔ infection yɛrɛ bɛ diɲɛ la voilà i b'a kuma mɛn k'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛ yen nɔ a tɛ yen voilà ni jogo ka ɲi ni dan bɛ mɔgɔ kelen ma o tɛ voilà o de y'a caya ayiwa basi tɛ ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen hɛrɛ tilenna awa oui kuma b'i bolo bon ne b'a fɛ ka docteur de ɲininka quoi allô tulo b'i la oui bon ne b'a fɛ ka docteur de ɲininka quoi bon comme docteur dɔ ye ne pikiri woro la quoi mais halisa a yɔrɔ ni ne ye entraînement kɛ chaque fois a yɔrɔ bɛ funu allô oui n y'a faamuya a banna awɔ e hakili b'a la fura mun kɛr'i la wa bon a ye pikiri ale taara nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 hɛrɛ tilenna allo i bɛ radio in faga somɔgɔw baasi tɛ n tɔɔrɔ tɛ nba dɔgɔtɔrɔ ne kɔnɔma ne don nka ni ne ye yɔrɔ jan tagama ne musoya sanfɛla bɛ ne dimi yɔrɔ jumɛn b'i dimi musoya sanfɛla ni gɛrɛngɛrɛ fila n tɛ se ka yɔrɔ jan tagama kɔnɔbara bɛ kalo jumɛn na joli la kalo 6 sugunɛ misɛnmanin kɛ b'i sɔrɔ wa sugunɛ misɛnmanin kɛ b'i sɔrɔ wa a ko di bolo awɔ lamɛn nin ye balimamuso de ye maraka don ni ala sɔnna i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mun bɛ k'o kɛ k'a d'a kan a bɛ se ka kɛ fana ni sugunɛbara falen don a taara dɔgɔtɔrɔ allo n tulo b'i la oui a taara dɔgɔtɔrɔso la olu kɔdayɛlɛ de b'a la quoi kɔdayɛlɛ quoi a ko dɔgɔtɔrɔ bɛ fɔ dɛ o fana bɛ se k'a kɛ donc mais fura t'o la oui fura mun b'a la o de ye k'a fɔ parce que kɔli dayɛlɛ solution mun b'o la o bɛ kɛ ka kɔn kalo 6 ɲɛ de o aw ma taa dɔgɔtɔrɔso la joona wa an taara joona kalo 6 ka kɔn o ɲɛ de o baara in o bɛ kɛ kabini kalo 4 kalo 3 kalo 5 déjà bɛ kalo 2 la an bɛ ka taa le ɲɛ de tɛ ka sɔrɔ a la puisque nin t'a den fɔlɔ ye quoi bon maintenant ni kɔli dayɛlɛ ko de don a bɛ fɔ a tigi ye a kana to ka taama janw kɛ
Voilà, tagama kɔni tigɛra la. A kana baarabaw kɛ. A ka to so kɔnɔ a k'a ka baaraw kɛ. M'a fɔ a kana tobili kɛ mais i sigilen don i b'a fɔ mɔgɔ dɔ ye o kana n'i ka minɛnw ye i mago minnu la. Wala mais i bɛ se k'u bɛɛ ta k'u bila mais mun man ɲi o ko la. N bɛ tamati ta n ɲinɛna kɔgɔ kɔ n bɛ boli ka taa kɔgɔ ta n ɲinɛna jaba kɔ n bɛ boli ka t'o ta ka na o taama misɛnmanin ninnu de tɛ bɛn a tigilamaa ma walama siyo falen ji la ka taa sigi k'o kɛ ɲɛgɛn na ɔ i tɛ se k'o fana kɛ o i b'a to i sinamuso k'o dɔw k'i place la. Kɔrɔ tɛ ko ne ko k'i ka taa dɔ ta dɛ ni dɔ t'a la. I y'a fɔ dɛ i ye cɛ bila la. Muso yɛrɛ nimisara min na y'a ka dɔgɔtɔrɔ ko mun de bɛ muso minnu garisigɛlen don n'u b'u yɛrɛ sɔrɔ k'u bila fɔɔnɔ na ayiwa u ka moyi kɛ don k'a ni ko en fait u bɛ fɔɔnɔ avant la perte des os et puis ko depuis ale jiginna nin y'a san kelen ye k'ale bɛ to ka gaz dégager je dégage du gaz très souvent. Gaz bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn fɛ n'o jaabi kɔni tɛna se k'a jaabi maintenant a ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ tin nacogo a taamasiyɛnw ka ca mɔgɔ fɛ yen nɔ wa den fana kabini a bɛ ka gɛrɛ bɔda la wagati o wagati a bɛ se ka taamasiyɛn fasugu dɔ bila mɔgɔ la e m'a ye i b'a sɔrɔ sisan nɔ ni dan cira maa dɔw fɛ yen nɔ walama dan yɛrɛ kana ci ni ci yɛrɛ daminɛna tamasiyɛn i bɛ taa sɔrɔ fɔɔnɔ bɛ kɛ a tigi la o yɔrɔnin bɛɛ la parce que tin fana bɛ daminɛni mun kɛ ala m'a kɛ gansan o n ko sababu fɛn dɔw de bɛ denso la an b'a fɔ o ma ko prostaglandine hali dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'o fasugu de utiliser i la o pour que tin ka wuli mɔgɔ la mɔgɔ mun tin t'i la olu bɛ farigan bila mɔgɔ la a bɛ fɔɔnɔ bila i la donc a ye fɛn fɛn fɔ fɔɔnɔ nɛgɛ o a b'o bɛɛ a bɛ sɛgɛn bila i la ka kɔdimi bila i la ka kɔnɔdimi bila i la a bɛ se ka basibɔn dɔɔni las'i ma i n'a fɔ tin bɛ basibɔn las'i ma. Donc o ye tin yɛrɛ kɛcogo ye mais tin a tɔɔrɔ a bonya tɛ kelen ye mɔgɔw fanfɛla la a bɛ n'a fɔ laada mɔgɔ dɔw ka laada bɛ na u tɛ bɔ a kalama k'a fɔ laada nana o taamasiyɛn t'a la o ni basi bɔ in tɛ o dɔw ta fana ni laada nana don mun na u tɛ se ka bɔ so kɔnɔ ala ni fɔɔnɔ fɛ ala ni kɔnɔdimi fɛ fo dɔw bɛ seri ka bin donc o bɛ tɔɔrɔ mun las'u ma mɔgɔ dɔw fana ka tin bi ten dɔw yɛrɛ fana o tɔɔrɔ in t'u sɔrɔ tin wagati la donc plus den bɛ ka taa ɲɛfɛ a bɛna se wagati la i b'a ye sugunɛ misɛnmanin kɛ b'a tigi sɔrɔ jiginni wagati yɛrɛ mana se i b'a ye banako taga de b'a tigi sɔrɔ a tigi a b'a f'i ye k'a to tin yɛrɛ la minute o minute ne bɛna banako taga kɛ a ye fɛn dɔ di yan n'a taara i sigi u kunna a tɛna banako taga sɔrɔ parce que den fana bɛ ka na banako taga yɔrɔ in na donc a b'o yɔrɔ in dɛrɛ sugunɛ yɔrɔ fana a b'o yɔrɔ in dɛrɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ k'o bɛɛ de kɔlɔsiliw kɛ k'a jira k'a fɔ den sera nin niveau in na tonton wagati sera n kan ka sugunɛ bɔ sugunɛbara la hali n'a tigi tɛ se ka sugunɛ k'a yɛrɛ ma il faut que n k'a labɔ pour que sugunɛbara kana pɛrɛ banako taga yɔrɔ in fana n kan ka banako taga in labɔ tuma dɔ la dɔgɔtɔrɔ b'o labɔ pour que ka tin favoriser walasa tɔɔrɔ kana banako taga yɔrɔ fana sɔrɔ. A ma nɔgɔ dɔgɔtɔrɔ ala k'aw dɛmɛ aw ka baara la a ma nɔgɔ ko an balakaw k'u ka yafa cɛw ma u ka yafa an ma dɛ an tɛ nin bɛɛ dɔn a la n'a tora ka fɔ tan a caman na kinekiniw bɛna du kɔnɔna la hinɛw bɛna du kɔnɔna la cɛw bɛna dɔn k'a fɔ den sɔrɔ yɔrɔ ni fila bɔtɔ ɲɔgɔn bolo ko kodennin tɛ mɔgɔ min b'o bɛɛ k'i ye i b'o y'anw de fɛ yan ko ala k'o hinɛw caya jamana wɛrɛ ninnu na cɛw bɛ taa muso lajɛ cɛ yɛrɛ de bɛ t'i assister ka t'i dɛmɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ cɛ caman dɔn n'u taara muso lajɛ jiginniyɔrɔ la a bɛ muso ko kasa ci ka bɔ ninnu na n'o tɛ i bɛ t'u muso dɛmɛ yɛrɛ o muso in bɛna k'u bolo ko wɛrɛ de ye o tɛna k'u furumuso ye tuguni dɛ a ye ni muso don ayi n bɛ ka kuma de fi n'i y'o ye siɲɛ kelen hinɛ de bɛ na o tigi o tɛ kɛ furumuso ye o kɔ est ce que e bɛ se k'u neni ayi tɛnɛ denkɛ kɛ o parce que k'an ka taa dɛmɛ de o a bɛ saya ni i bɛ tɔɔrɔya min kɛ da la o tɔɔrɔya ka bon ka taa i don ne ye salle kɔnɔ ye dɛ e muso b'u bolola ye nka e bɛ to va et vient la e yɛrɛ bɛ tagama min kɛ tuma dɔ la yɛrɛ ni karo yɛrɛ tɛ n'a kɛra ko dugukolo jalan don i tagama nɔ bɛ sin ka fosse sen a yɔrɔ la i bɛ va et vient min k'a yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ bɛna bɔ yen k'a fɔ e tuma o tuma k'a kun dogo k'a fɔ ko cɛ dɔ ou muso don o y'a sɔrɔ e ye dingɛ sen e ye jiboli dingɛ sen a yɔrɔ la i tagama va et vient nɔfɛ a ma nɔgɔn dɛ ɲuman ko ye dɛ n'o tɛ dɔw bɛ sunɔgɔ de hali dɔw yɛrɛ tɛ taa den lajɛ muso bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔ u ma taa
tɛnɛ o cɛw fana bɛ yen o bɛ Lamine e muso bɛ dɔgɔtɔrɔso la e dalen bɛ gɔrɔndɔ la gɔrɔndɔ wa a bɛ taa f'i ɲɛna k'i muso jiginna sani u ka wari di i ka taa muso nɔfɛ tɛnɛ o cɛw bɛ Bamakɔ o cɛw bɛ Lamine o cɛw bɛ yen nɔ wa u tɛ taa u ka sira tɛ wa n'i nana fɛnɛ hali ɲɛkɔrɔ juman tɛ du kɔrɔ surtout ni den kɛra musomani ye ni min ta kɛra musomani Ala ka hakili ɲuman di mɔgɔw amina rabbi o yɔrɔ o ma faamu de a ma faamu ka sɔrɔ denmuso bɛ hinɛ dɛ a ye denmuso ko yɛrɛ tɛ ale ma yɛrɛ bila ala place la sa wa e yɛrɛ ye ala tɔnɔ ye den sɔrɔ den ye den de denmuso ko bila i ka dencɛ ko bila n'a fɛn fɛn dir'i ma a minɛ i dusukun na i k'a kanu u m'a faamu de non dɔgɔtɔrɔ y'an bɔ dibi dɔ la yan tuma bɛɛ kalo san kɔnɔ a bɛ se ka na n'a kuma ye siɲɛ 3 siɲɛ 4 ale bɛ tɛmɛ a kan mais a t'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka mɔgɔw de bɛ ka ampulu mɛnɛ mɔgɔw kunkolo kɔnɔna na ka taa dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ yan siɲɛ jeli k'a fɔ dencɛ sɔrɔ ni denmuso sɔrɔ tɛ musolaka ye cɛlaka de don a y'a fɔ dencɛ sɔrɔli denmuso sɔrɔli a bɛ cɛ di dɛbɛ la a tɛ musolaka bolo e min bɛ furubato kɛli muso fɛ dencɛ e de b'a di e de bɛ denmuso di musolaka min n'i bɛ k'a nɛni n'i bɛ k'a lajaba i bɛ k'a gɛn ka bɔ i ka so kɔnɔ o t'a décider o farikolo t'a décider ni muso ye denmuso 10 sɔrɔ i ye e de y'a denmuso 10 bɛɛ don a farikolo la e de b'a bila ka taa ni muso ye dencɛ 40 sɔrɔ a bɛɛ bɔra e de dɛbɛ la ka taa donc n'i bɛ mɔgɔ da k'a kantigɛ i b'i yɛrɛ da k'i siri ka banmuru kɛ k'i yɛrɛ kantigɛ dɔgɔtɔrɔ b'a kuma ni ninnu fɔ nka ale t'a jate nka a bɛ ka don ne min tulo la muso caman de gɛnna ne ɲɛna a dara muso caman de ɲɛ kan i n'a fɔ i ye min fɔ sisan muso caman de négligera dɔgɔtɔrɔso la cɛ nana Gabriel Touré la dɔrɔn k'a fɔ a muso jiginna denmuso a sinna k'a kɔ don ten a ma dɔwɛrɛ ɲɛɲini muso bɛ balo ni saya de cɛ wa a ka ordonnance de filɛ nin ye wa a bɛ urgence la a ma nin si ɲɛɲini a y'a kɔ don tɛnɛ a y'a kɔ don jama min na an bɛɛ y'an jɔ k'a tatɔ de lajɛ fo k'a ɲɛgɛ musow kɛlen k'u yɛrɛ sɔrɔ tuma min na u ye suruci daminɛ ne ko cɛ talen tuma min na aw tun kan ka aw dula la de k'aw dafa nunbara la k'a tɛgɛ k'a da dɔgɔtɔrɔ kuma b'i bolo c'est que Lamine nin bɛ kɛ dɔw yɛrɛ ka kɔnɔ tiɲɛ sababu ye kabini dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ mana fɔ musolaka yɛrɛ nin sen in ta ye denmuso ye i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ ye muso ye filanan ye muso ye sabanan ye muso ye i bɛ taa sɔrɔ o musolaka yɛrɛ ji bɛ ci a ɲɛ kan fɔlɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ a ye kuma dɛmɛ o kabini eko kɛra kɔnɔbara kalo 5 dɔgɔtɔrɔ kama nin ye muso ye ji bɛ ci a ɲɛ i yɛrɛ b'a dɔn karisa tɔɔrɔ dɔ b'a kan parce que peseli fana kun tɛ ko ka kɔnɔ dɔrɔn lajɛ o kungo dɔw bɛ maaw dala Lamine so kɔnɔna la walahi i bɛ taa sɔrɔ o de y'a to hali ni mɔgɔ ye peseli kɛ k'a ban i bɛ tila k'a tigi yala karisa jɔrɔ jumɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen a ma se k'u ɲininka ko i ɲɛ b'u ɲɛ kɛ cogo la u ka lajɛli la k'a fɔ tɔɔrɔ b'a tigi la maa kan musolaka wa awɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ denmuso ko yɛrɛ dencɛ ko tɛ dɛ kɔnɔ bɛ ta cɛ de bɛ kɔnɔ da la o b'a fɔ mun na i ye kɔnɔ ta sisan o y'a dan ye dɛ jɔn de ye kɔnɔ da la den ma kɔrɔbaya fɔlɔ jɔn de y'a i bɛ taa sɔrɔ muso mana fɔ k'a bɛ dilan tigɛ la i bɛ sɔn wa e t'a gɛn ka t'u ka so n'a ye kɔnɔ ta tuguni i bɛ tila k'a fɔ k'e b'o gɛn ka to so n'a ye den muso b'a fana wele k'e b'o gɛn ka taa so ne yɛrɛ delila ka bɛn ne yɛrɛ t'a dɔn vraiment hadamadenw limaniya i n'a fɔ et puis fɛn fɛn bɛ k'a kɛ Lamine mun bɛ ne dabali ban silamɛw don i bɛ Ala dɔn i b'a kira dɔn e bɛ tila k'a fɔ mun na karisa ye a tɔgɔ ye di a ye kɔnɔ ta o kɛra denmuso ye dɔ delila k'a muso a ko a b'a muso furu sa muso yɛrɛ nana ne yɔrɔ la a bɛ kasi la ne ko cɛ ma a k'a wele n ko mɛ mun de kama a bɛ k'a furu sa ko parce que a tɛ foyi la denwolomuso de don ko muso wolola de don fugari de don i ye kuma min fɔ sisan n y'o de f'a ye n sɔrɔla k'a jira a la k'a fɔ denmuso a bɛ bɔ cɛ de la dencɛ bɛ bɔ cɛ la donc ni fugariya ko mun don ale de ye fugari ye c'est comme ça k'a ye muso donc ne yɛrɛ t'a dɔn hadamadenw yɛrɛ kɔni ye n t'a dɔn kuma dɔ la mɔgɔw yɛrɛ de bɛ ɲinɛ a bɛ ɲɛna ko fanga bɛ e de la e k'i yɛrɛ na cogo lajɛ i k'i ta cogo la dɛ i b'a dɔn k'a fɔ se tɛ ye cogoya min na denmusow dencɛw se tɛ ye gynécologues bɛ yen minnu bɛ ka fura di mɔgɔw ma o musow bɛ tile ka kɔnɔ ta u yɛrɛ ma kɔnɔ ta
dencɛ t'u bolo kuma t'a muso ma mais olu limaliyɛnen don parce que u b'a sɔrɔ cogo dɔn u b'a dɔn k'a fɔ fanga tɛ o gɛrɛsɛgɛ ko don voilà dɔgɔtɔrɔ an bɛ bi ta in bila yan han k'a da an balimakɛw tulo kan k'a fɔ ni olu ma se k'a faamu k'a fɔ ko denmuso cɛ de b'a di ni tubabu y'a fɛsɛ k'a dɔn k'a fɔ o de bi kɛ k'u ka fara musow la caman bɛ muso caman furu ko nin ye dencɛ wolola de nin ye denmuso wolola de ko bɛɛ k'a bila i kunna bi a fɛsɛfɛsɛlen don k'a fɔ ko sigasiga de b'o ko la sigasiga tɛ dɛ a fɛsɛfɛsɛlen don k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ dencɛ sɔrɔla ye cɛ de ye denmuso sɔrɔla ye cɛ de ye muso tɛ foyi la denmuso wolo kɔ a bɔra e cɛ in de la muso ka foyi t'a la muso tɛ ka foyi sɔrɔ dencɛw kɔ a bɔra e cɛ in de la muso ka dɔrɔmɛ t'a la ko ka musolakaw to yen k'u ka ninakili tɛ han a ka ɲuman bɔ su la dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 ayiwa baarakɛden min tunna ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ɲini a bɛ tɛnɛ bolo han dia 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 kunte dia nyana desi bali hijali le duanye